Súper optimista yo aquí a 4K. Retransmitiendo. Vamos, venga, 4K para adelante. ¡Yujú! Claro, me he desconectado. Nos ha jodido, como que estábamos a 4K, tío. Esto no puede ser. No puede ser, no puede ser. F5. O sea, estoy viendo a las 4 tenemos Cyberpunk, a las 4 y 13 Forza, a las 4 y 16 tenemos Stalker 2, 4 y 18 Usant, 4 y 40, ¿cómo que Usant? O sea, en serio, 22 minutos después Alan Wake 2, joder, chaval, sí que va a durar lo del Usant. Citizen Sleeper 2 a 4.55, nos vamos al Like a Dragon a las 5, Armored Core 6 a 5.25, que tiene rima todo esto, del Scroll Online, y ya para terminar, ahora. Madre mía. Estaba yo muy optimista retransmitiendo a 4K, fallo mío. Lo hemos arreglado. Quiero imaginar que lo hemos arreglado. Ahora la liaré otra vez, ya verás. Ah, pues no, mira. Genial. ¿Os gusta el musicote? Se me escucha bien por encima de la música, lo bajo, ¿eh? Lo que pasa es que luego a ver si me acuerdo de subirlo. Ahí, un poquito más bajo. A ver si me acuerdo de subirlo luego. Empiezan a hablar aquí la gente, bla, 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 y no... ¡Musicón! ¡Musicón! ¿Qué tal, Miguel Gamer? Hola, ¿cómo andáis? De las 4 de la tarde, ¿eh? Qué buena hora, ¿eh? Para hacer un eventito, ¿eh? Para hacer una ahí con la sobremesa. Qué bien, qué bien, qué bien, ¿eh? Qué rico, rico, rico. ¿No se emociona la perspectiva o qué? Yo estoy que no cago de la emoción. Me tomo mis buenos cafés antes. A ver si hacen una pausa en el Jusant este. O el Jusant este, a ver si hacen una pausita y me voy a tomar un café. ¿Qué tal, ni lo quito? Ya es que ya me he pasado de la cuota, estoy en el borde. Estoy en el borde de los cafés, tío. Llevo cuatro. Cuatro cafés ya. Debido al volumen que tengo ahora mismo, los puedo aguantar, pero un quinto quizás no. Hola, hermano este, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ivans? El stream empieza en un minuto y medio. Ojo, ojo que vamos. ¡Adelante! Ya está diciendo aquí, spoileando las respuestas. Luego, oye, os entra la pasión, si os entra la pasión, no me echéis a mí la culpa, que la hora también hace mucho, ¿eh? Ah, ya, por eso te digo, yo estoy aquí con el aire, estoy a 27 grados y medio, con los focos y todo, y... Hombre, llevo cuatro cafés, pero también te digo, desde la hora que llevo levantado, como para no. Yo ahora mismo, esta hora es la hora mía del segundo sueño, de la siesta, o de la siesta, así que tengo que hacer el esfuerzo, tengo que hacer el esfuerzo. No es la mejor hora, para retransmitir. También te digo que a las 6 y algo, si termina esto a las 6:30 por ahí, o 6, pararemos y a ver si a las 8 luego me puedo conectar con el Blasphemous 2. Es mi idea. Yo creo que sí, con Sergio. Yo creo que sí. Yo creo que sí que enseñarán cositas. Vamos a darle el voto de confianza. Si no sería imposible a estas horas. Tengo 38 grados fuera. Le di volumen, ¿eh?
Tengo 38 grados en la calle, imagínate. Bueno, Cyberpunk. Con eso empieza. Oh, mira qué boot. Mira qué boot tiene el liado Xbox. Welcome to day 2 of our coverage from Gamescom 2023 from the center of all things Xbox. And if you can't be here with us in Germany, no problem, because today we're getting you up close and personal with the largest Xbox booth in Gamescom history and some of the experiences Es el inside. boot más grande de la historia, ¿no? Que ha montado la empresa. Yo tenía que haber ido este año allí, pero pues no he podido, por ciertas cosillas, ¿vale? Pero me lo ofrecieron, ¿eh? Me lo ofrecieron el ir para allá también. Estaría ahí con el Éxtasis y el Xbox Studio, junto a Marta Ortigosa. Pero mira, oye, y ya tocaba, otra fiesta de estas, que desde el 2019 no me toca ir a una de estas grandes. Pues eso, cosillas personales. Siempre digo para la próxima, pero igual llega un día que no hay más próximas, así que... I'm excited. Yeah, you should be. Yeah. All right. Last night was crazy. I mean, opening night live. What was your reaction to seeing how everybody? Te creas tú que no me da envidia, no haber estado allí. We're excited. Seems like a lot of people are excited. So let's get this thing out there. Y además con tiempo, con tranquilidad, ¿no? Sin tener que andar corriendo. Están las cosas bien. ¿Qué tal, Cherokee? Sure, so there's so many, and maybe I can say kind of like a highlight what the inspiration was. We had such a beautiful, incredible world with so much potential. We wanted to infuse it with a bit more life. So we have a lot of new systems and new AI improvements and new fantasy-fulfilling kind of abilities and stuff like that you can do. Bueno, se ve que han remodelado bastante la IA, ¿no? Really, Max Tac? Oh, we're so screwed. Yes, and there's various different archetypes of the Max Tac units, and they have different mechanics and things like that. The police we have in Dogtown, it's a different crew. It's the Barghest, who are like the law enforcement there, part of Kurt's militia, and then of course NCPD. And if you go to the Badlands, then it's Militech that are going to enforce the areas there. So a mí me falta un logro todavía, que es el de comprar todos los coches, The player's an agent in the world, and the world reacts to the player, but also you'll see like gangs fighting each other and chasing each other in cars and stuff like that. So there's other agents in the world as well. So again, the world was so much potential, and we just wanted to infuse it with a bit more life in a kind of dynamic system way. That's amazing. I mean, why don't you talk a bit more about those new systems? I mean, bueno, dice que también va a haber bastante más vida, ¿no? Alrededor nuestra ahora. Cambia un poquito la dinámica en eso. Está hablando del árbol de habilidades, que la han rediseñado casi por entero. Right, and the dark future, you've got certain fantasies in mind of kind of like ways you'd want to play and ways you want to be. Do you want to be like the, you know, the fast marshal, you know, with the sword, right? Do you want to be the Yo me hice una build casi completo hacker. Yo los iba destrozando a base de freírle todo. And as long as you keep pushing that attack, you'll be regenerating, you know, your life, and you'll be getting into a fury state. And of course, there's some Easter eggs in there where you kind of going on the edge. You can push your cyberware. Sí, no, todo. Ha mejorado todo. La conducción de coches, la IA, la policía, que estaba, bueno, era un meme, prácticamente. But if you're in this Terminator-style build, you can be like pushing the attack and regaining your life doing it. So it like complements it well. I'm rambling now. I'm going on. There's just so much. There's just I'm already so much. concocting like Sandevistan, Guerrilla Arms. Let's just make like a David build. You know what I mean? I'm so into it. Yeah, nice. And the new trailer that you premiered at Opening Night Live, we got a look at some new car combat mechanics, which is brand new as well. How did that all come together? Well, I mean, it's fun, right? It's all part of getting that, making the world feel more alive, more like what your expectations is, right? And when you get in the car, you can pull out an SMG. Start fighting your enemies, you know, doing wheelies, screeching, whatever. You can get on a bike, you can pull out your katana. Ya estoy viendo que se puede combatir ahora desde el coche bastante bien, ¿no? And you can get them crashing and stuff like that. And of course, we've got some vehicles that have weapons mounted on them.
Oh. So we've got this Bond-inspired style vehicle where these two little nozzles come out the front. You start. Oh, that's and cheeky. You can just, yeah. And then we got like an APC that has a missile rack and a couple others that have missile racks. And so. ¿Ves? Ahora no hace falta ni que nos bajemos del coche. Yeah. And as you kind of push the police systems, they'll start bringing out vehicles. Tengo ganas de pillar la expansión. I mean, what I really love as well is the fact it's almost like a bit of a callback to that opening sequence with Jackie, where you're just getting into all sorts of trouble. He's shooting guns out the side, and now we can kind of emulate that in like open play, which is really exciting. Also, in some of the early trailers, you can open the vehicle side doors, and then you can just do that kind of like fishtail or whatever, and pull out your gun. But yes, I can't wait to see the YouTube videos now. Certainly, we've got a friendly kind of a targeting system, but you also can free aim and start hitting tires and gas tanks and blowing them up and really getting that sort of skill level with it. So I look forward to seeing some people pull that off. It's so cool. It's all just kind of speaking to the creativity that you want players to have in Night City, because you said you put some life into it. Los niveles de las armas. To just do whatever you want to do there as well. You got it. It's great. Now, no sé, han rediseñado todo el gameplay, So, how does it kind of link in with han the existing rediseñado narrative with V, prácticamente todo. What's actually going on in Phantom Liberty? So we got to be careful with saying standalone because it is actually part. Muchas de estas mecánicas las vamos a ver en cualquier versión, tengamos expansión o no. If you want to come in and play just this, we give you the option to skip ahead to it. Oh, amazing. Start immediately with Phantom Liberty, and you can leave Dogtown. You can go on to other quests. You can stick just to the Phantom Liberty quest line, and of course, when you finish it, there will be like an end sequence or various end sequences, stuff like that, and you can continue on with the base game. So it's in the midst of it. Similar to some of the Witcher expansions, similar to some of how we did some of that stuff, but a little bit more even free here because you can go back and forth between the game. I won't take up too much more of your time. I just want to know one thing. When and how can players get their hands on Phantom Liberty? September 26th on Xbox Series S. 26 de septiembre. Close. Damn. Gabe, thanks so much for your time. 26 de septiembre tenemos la expansión ya aquí. Joder. Un mes, tío, es que es increíble. Un mesecito lo disfrutamos ya. Es que lo que nos falta es tiempo. ¿Qué tal, Tisan? Sí, no, nos va a faltar tiempo para todo, tío. Starfield, Forza llega en octubre también. Buah. Dios, el Lies of P, que también entra por ahí. His empire of music venues has become inextricable from his trafficking network. ¿Y esto, bro? ¿El Elusive Target? ¿Esto que han metido ahora? Sí, no, yo tengo todas también, pero vale, esto es del Hitman. Dimitri Vegas. Bueno. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. No, es uno, bueno, un objetivo de estos temporal. Esto es Mortal Kombat 1. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. Si es que nos olvidamos también de estos títulos, tío. Es que, joder, todo lo que sale, tío. Todo lo que sale, madre mía. Y tenemos también los roboces del... los roboces de Namco y de From Software. La Armored Core. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's Esto lo vimos en el Open Night Live, ¿no? He has earned his place by embodying the very Con las coles, las lechugas y tal.
ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Hombre, el tema de los companions le da vida, le da vida al juego. Poder invocarlos aquí que te ayuden. Seguro que hay fatalities destinados para esto, ¿no? Vaya rotura de pelvis. Who's your queen? Otro para septiembre. Madre mía, tío. Y ahora el Forza. Sí, pero mira, hablan de que killer. No sé, tío. Molaría, sí, molaría. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Creative Director for Forza Motorsport. We are bringing new racing dynamics, visual fidelity, and gameplay detail to every track. This includes weather, 24-hour day-night cycles. Qué ganas le tengo a este juego, tío. More tracks No are podéis coming ni to imaginar. Forza Motorsport after our launch on October 10th, including past favorites and brand new challenges to keep the competition fresh and exciting. We can't wait to share more. See you at the starting line. Más pistas después del lanzamiento, incluyendo un Nürburgring. Bueno, primavera del 2024. And just like that, a new track for Forza Motorsport is born, and how appropriate ¿Qué as well. dice, Yayo? It'll be the famous ¿Qué te cuentas? GP, just a hop, a skip, and a ¿Quién es ese hombre? New cars we just saw are coming day one when Forza Motorsport launches on Xbox and PC Game Pass. Now, Ese es el coche que tienen en el boot. Mira, Towerborn, que se ve al fondo también. Le tengo muchas ganas también al Towerborn, That is all to celebrate Porsche's 75th anniversary. And in fact, Veo que están sorteando consolas. No se extrañe que los wraps del Forza lleguen, ¿vale? Lleguen los wraps del Forza también. Ahora que han encontrado un filón ahí, lo vamos a gastar los rewards en wraps al final. Back here at the booth, however, fans also have a chance to experience the Builders' Cup with a group of super-fast German sedans on Spa. And in case you missed it, more information on wheel support for both Xbox and PC has been shared. To learn more, you can check out Forza.net. And if you are on Steam, pre-orders are now open. So strap in and start your engines. The new Forza Motorsport speeds onto Xbox and PC Game Pass October 10th. And if you just can't wait that long, and my dudes, I don't blame you, check out the Premium Edition or Premium Add-ons bundle of the game to get early access starting October 5th. That Forza Motorsport Premium Edition, by the way, includes the full game, Race Day Car Pack, Car Pass, VIP membership, and Welcome Pack. Sacarán también el pack, ¿no? El add-on que te puedes pillar y ampliar la versión del Game Pass, ¿no? And a release that we
we are all waiting for. We are so Están excited forrando a vender esos packs, aparte del Game Pass, Stalker 2 Heart of Chernobyl brings fans into a unique survival experience in the post-apocalyptic Chernobyl exclusion zone. But what does the zone hold for Stalker fans everywhere? Maybe we should check out this never-seen-before gameplay from this one-of-a-kind shooter, sim, and horror title. This is Stalker 2. O sea que ya está ese pack, ¿no? A la venta. I was attacked while on a job. I got hit in the head, and when I woke Creo que up, tocaba ahora Stalker, ¿no? almost nothing but my birthday suit. Esto me parece que es Stalker 2. Mira, antes han puesto el menú que iban a echar y las horas, lo que tocaba y todo. Bueno, la gente ya lo está jugando allí, ya lo está probando. Al final, el primer cuarto del 2024, Primer cuartito 2024 lo tenemos. No creo que nos quejemos este año de juegos, de que vayan a llegar. Así que tampoco pasa nada porque se vaya el año que viene, Hola, ¿qué es lo que tal? Take a look around. Hombre, yo puedo entender si alguien dice que hay downgrade, Aunque más que downgrade, yo aquí lo que veo es realidad. Vale, esto ya es más factible de que es gameplay. Sí, sí. Now, I think it's time for another Twitch chat giveaway. So all you need to do 800 y algo quedé. day one for your chance to win En el 800 y algo quedé. Game Pass Ultimate. That's exclamation mark Participaban day 800 y one. algo. Good luck, everyone. And while you're busy entering the giveaway, I think it's a great time Para la preparación que llevaba, demasiado. Demasiado. Una lástima no le quedado en el top 500 porque es donde empezaron a dar los premios, ¿no? Pero bueno, me llevo el juego del programa y el aplauso del público. Así que... Kevin and Mathieu. How are you guys today? It's great to have you. Fine. Thanks for welcoming us. Awesome. I'm so excited as a big fan of Life is Strange and also Vampire to have you guys here from Don't Nod Entertainment. So thanks for coming to play. Okay. So shall we jump right into the game? Yeah, sure. I can't wait to see. Now, straight away, I do notice we've got a little watermark down in the corner. Este es el Jusant. Y se van a tirar 20 y pico minutos con el Jusant, Así que si queréis ir a tomar un café, podéis, tranquilamente. Ahora entiendo por qué se van a tirar 20 y pico minutos con el juego, Van a estar jugando en directo. No watermark. Excellent news. So, Jusant, could you tell me what that means for the game title? Yeah, of course. So, Ya yo levanto la pasión, pero escuchar, levanto la pasión porque es la hora, O sea, ¿qué tal, Henry? But we prefer the sound of French words better. Sorry. It does sound good. Yeah. Ebb and flow. I like that phrase. Despertará a la hora y media, dirá, uff, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? Jusant sounds a lot nicer too. But it also means something from our game because, as you can see, people who are listening to us already played the demo. They probably witnessed the fact that the ocean of the world has gone, and it's actually a permanent receding tide. So. Very good. That's so interesting. So it'll affect sort of the setting and the story behind it as well. Yeah. Nice. Voy a aprovechar. Speaking of the demo and also the trailer you guys showed not too long ago at the Xbox Game Showcase. Voy a aprovechar porque tengo. Game mechanics like this rope here. Here to tell Creo que sí, Yeah, of course. So obviously everybody can. Creo que tengo por ahí algunas claves. Our main mechanic is timing. Para sortear. A ver si puedo sortearos algún juego. Falta hilero. ¿Sorteos? Ya mirar a ver si tengo aquí. Actually, the level design behind it is that every wall that you climb has been thought over as a puzzle. So you need to use those tools
to overcome the puzzle and find the solution. And on the second part, you have this little blue guy here on the shoulder. Look at him! Yay! Oh, Ballast. so cute! Is So- he got his eyes closed there as well? So he's gonna help us climbing as well, because he also features abilities like Echo. Matt will show that. Smart What delivery! he just did is like some kind of a sonar Muchas that gracias, gives Fran. you hint of some narrative elements that we Por la scattered suscripción. through the world. Okay. So yeah. So kind of like secrets Ahora mientras que or- veis or el Yusan, Easter eggs to find and stuff like that, yo estoy or- buscando a ver si puedo meteros I mean, aquí you need to algún roam the world, jueguecillo, the game to find some if you For want. sure. But, O Percy o así, bueno, si os vais a quejar. Yo cada vez que... uh, Os vais a quejar, cada vez que os doy la clave por mensaje privado, no veo nada más que claves anteriores. Me cago en la leche. if you're an explorer, then Yo creo que he repartido claves a todos los suscriptores ya. ¿Qué pasa? ¿Os ha cortado esto? ¡Smart Delivery! Muchas gracias, Cherokee. Nice. I love Pero si yo no estoy haciendo nada ahora, especial para que se corte. ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía. Bueno, él solo se viene otra vez. Ya está. So it's kind of like fluid almost. yeah, as well, like a little- it's actually made of water. I didn't didn't say that. It's actually made Se of engancha water. como It's the Hamilton. only water in the world right now, Mm. and that serves the purpose of the message that we are trying to tell to Te aseguro que no es problema mío, de ancho de banda. So, for example, A if I ver, can jump tengo que in mirar here, aquí. El it's viernes actually fue... this ¿Qué día exclusive fue el stuff that we viernes? have in El this viernes, specific biome. viernes. You, those pebbles Viernes that 18, you're ¿no? climbing on, it's actually a living thing that you can use to climb, and the echo of the ballast can actually, you know, have an effect on Aquí that, está. and among other things. Wow. So it seems you've got a lot of help climbing this Yeah, tower yeah, as yeah. well. It's not just about the rope maybe then as well. Me rompe hasta los directos de otro, dices, ah, cabrón. Mechanics through the gameplay, A we ver, are ¿qué trying tengo por to aquí? Tengo algo, tengo tell algo para something sortear, about, pero... helping each other, because of course our main El Iron character Danger lo couldn't sorteamos climb ya, ¿no? without Sí. the ballast, and the ballast couldn't climb without the main character, so it's all about, you know, Shadow what they Gambit all también lo are helping each sorteamos, other, así que... how should we coexist together instead A lo of, mejor no tengo you know, nada, not doing so, and how we can move forward or upward in our case. Ah, sí que tengo. Tengo una masacre de Texas. So that's the part of the ¿Queréis message. una masacre de Texas? Thank you. Teamwork makes the dream work or Yes, something like that. absolutely. Está en el Game Pass, ya lo sé, pero Now, bueno. I'd love to learn a bit more about the rope as Pues si well. lo queréis tener Gone up a few para different siempre. levels, you've used ladders, O por lo menos hasta que cierren los servidores o lo hagan free to play, yo qué sé. Yes. As a feedback, we Tengo un masacre make en sure that Texas. the players understand the Oye, rope as yo qué a sé, length tío. limit, and so to make sure that No everybody toca nada. knows Yo no toco. what length they have already unrolled, the rope changes of color. So when it's blue, it's fine. When it's yellow, you're actually need to be monitoring. Seguramente salga por ahí un cursor o lo que sea, pero... I love these flowers that we're seeing as Yeah, you can. A ver, agregar sorteo. So this is one of the effects of the echo I was, you know, talking about earlier. This is one of the features that is also interesting for us, narratively speaking. Igual me carga algo, Si me carga algo me lo decís luego. You awaken the, No estoy viendo the nada. living thing and the nature in the game to help you climb, and so in gameplay you also awaken it to awaken the tower. And besides being made of water, the ballast is actually the only thing here that shares the bond with the tower. Parece que no me he cargado nada, ¿no? So it's kind of representing symbolic. It's like a symbolism La about masacre de Texas the es link por rafle. with the nature, the relationship with the nature that we kind of have lost. Pues eso, tío. so far. Hala, ya está, ahí lo tenéis. That's so interesting as well. Chat, I hope you're all enjoying some Jusant gameplay as well. I'd love to see some opinions as well. This is so exciting that this is going to be coming to Xbox Game Pass as well. Yes, yes. Day 1 too. So if you fancy winning some Game Pass to play Jusant, No se ha roto nada, ¿no? Mientras que estaba haciendo el sorteo. Day 1. Good luck, everyone. So now we are approaching a very tricky area because A ver, yeah, que se están aproximando a un área jodida. of Un poco height, jodida. Don't look down. Que no Maybe mire you para should look abajo. down for the people, Matt. So He's not afraid. Oye, mola esto, ¿no? Lo we're de talking about tambalearse con la cuerda. fun that is that you need to combine them to overcome the challenge that we're talking about. So here you swing over,
Mientras configuraba se veía negro, Barto, ¿en serio? Sí, se veía en negro. Solo el ratón se veía, ¿no? Ah. Lo he dicho, lo he avisado. Lo he avisado. Lo he avisado, tío. Sí, sí. Lo siento, lo siento. Creating some kind of bound between you and the tower. Okay. And without the rope, you can climb, but without, I mean, if you fall, it will hold you back, so you can't die. So you can't die in Jusant. It's actually not very necessary. And for us, because we wanted to create some kind of meditative vibe, the death was not part of the design. That's lovely. And then you've just reattached the rope to your next like checkpoint. No, hombre, esto ya en Tomb Raider también estaba, ¿no? Pero ya veo que va enganchando como los arneses, ¿no? En diferentes puntos, va haciendo diferentes anclajes. We use the feature in our game to actually give you the possibility to fully recharge your stamina, when actually before that you need to be fit on the ground to do so. So it's actually making you climb longer, and it's actually also creating some kind of checkpoints that you make sure that you won't fall anymore. Yeah. And you can also use, like it did, the rope as a grapple. It's using you can use it as a magnet, so you can grapple where you see this kind of stuff. No, tiene una mecánica interesante el juego. Do you guys climb yourself then? If you there's a lot of thought in here. Not really, but well, sometimes. Sometimes, yeah. Yeah. You do some in the research. 1-2 years, just at the beginning of the process. Like 1 year ago, maybe 2 years ago, we started to climb, but yeah, not professionals, definitely. Just for fun. Ya cool. So yeah, you mentioned just then about using like the pebbles. Estoy viendo la barra que debe ser la del esfuerzo cuando hace las maniobras. Y luego el cable como que se va poniendo amarillo, ¿no? Según se va gastando. Y azul cuando está nuevo, ¿no? O eso parece. O amarillo cuando empalma un sitio con otro, no sé. Ya ves, ahí tiene el enganche. Was actually used by the people before, so yeah, so that's why you use the rope so much, because we try to tell a story about. También parece que usa un tiempo bala, digamos, una ralentización, y las piedras se mueven solas, ¿no? O hay bichos debajo. Mira, he hecho un anclaje nuevo. Ahí se va haciendo el péndulo también. No, una mecánica bastante original, mola. Pero ves, ahí no le queda ya casi energía. Se pone en amarillo la cuerda también. Ese debe ser el punto de control que digo. Ahí está. ¿Ves? Ahí recarga todo. Hace como que recoge la cuerda. Y empieza de nuevo, ¿no? So that gives you the opportunity to kind of pause the game and you know, relax, observe where you can go and go back climbing again. Pues eso. Going on es que está yendo. So the different, I guess, little puzzles or environment sections, can you que está en marcha. Going on es que está en marcha. Yes, you can. Is there multiple? Yeah, you definitely can. And we have different biomes. This is the second one. People had the chance to play to the first one in the public demo, and we have others. And each biome has specificities. The environment will change, and this is how we bring gameplay variations into our game. O sea, pero estos juegos lo malo es que luego te caes y tienes que empezar desde saber dónde. Bueno, ha vuelto a hacer otro punto de control. I'm really excited more about your ballast abilities too. So maybe you can't speak about it just now. I won't push you, but it would be really cool to see if there's. No, están claros. Los puntos de control están bastante claritos. Yeah, actually we saw kind of everything because. Ya, pero bueno, una cosa es que ha empezado y otra cosa es que está en marcha. Si te fijas en el chat arriba, habrá puesto has started. Seguramente. As designer, as developers, we bring the variation through the environment.
Sí, no, yo me imagino te mandará de los puntos azules a puntos azules cuando se cae. No, mola. Mola esto, ¿Ves? Aquí, punto de control siguiente, ¿no? Además que veo que recarga toda la barra de cansancio y... No sé si se podrá mejorar esto, igual lo han dicho, que se podrá mejorar las habilidades estas y ampliar. And then we are here to trick you into some habits, and yeah. I love that. It does. It feels so peaceful already as well. So this is one tower that we're climbing up just now. Is there? Lo de la B es como un anclaje que hace. Bueno, la B es quitarlo, ¿no? Hace un anclaje para poder pendulear, digamos. Where you find more about the O como se llame, ¿no? The story. But it's not an open world game, so you know, it's fine. Yeah. But we worked really hard on the vistas and make sure that people had the time. Bueno, iban a ser 22 minutos y llevamos 13, o sea que ese era un trozo largo, ¿eh? You know, looking back, realize how much you have kind and how much is left as well, and we hope that guys will be enjoying as well. Okay. The Glim. So there's like some time elements as well as this maritime theme of water coming and going then as well? Something like that? Not about water, you said? Sorry. Like the time that you're saying, you can look back at, I guess, the progress you've made and stuff, as well as like the water leaving and things. Yeah, you can find traces of this. So. Nice. And for the people, I hope they also enjoy the music, because we worked very hard with a French composer. Y es que los Batman van a 30 frames, me parece, ¿no? And he actually understood very well how what were our intentions, what we were trying to tell, what story is behind it, and he composed very beautiful. No, los Harley Fallis es la hostia. Harley Fallis es una jodida maravilla, tío. Es una jodida maravilla, tío. Además, qué graficazos, por lo menos de mi PC, vamos. Y eso que no lo estoy jugando al tope de todo, pero... Flipante. Lástima que no haya cosas así. To play some Jusant as well. I hope chat feel the same way as well. I hope so. Kevin Machu, thank you so much for showing us. Yeah, thank you. A ver si ahora ya la semana que viene, que baja las temperaturas, me lío otra vez con él. No worries, I have one last y ya me lo question termino. for you guys, and that would be, when can we play it then? Actually, the game will be released on the 31st of October. Wow. Yeah, so you can 31 de octubre. Right after now, I guess. Hey! Yes. How exciting! There we go. So I hope don't hesitate to press the button, and 2 months from now. 2 months from now. I can't wait. Guys, thank you so much again. Bueno, en 2 mesecitos está el Yusan este, oye, no tardaremos demasiado, ¿no? A ver el Alan Wake 2. Está bien, nos enseña el juego y ahora nos enseña el tráiler, ¿no? Después de darnos la fecha y todo, ahora el tráiler ya del título. No, pero me ha molado, la... Sí, la mecánica,
Bueno, pues nada, ya sabéis, en el Game Pass también día 1. It's the game that made fans everywhere jump more than a few times and showcased its own unique horror episodic style. Here to show us what Alan Wake has been up to these last 13 years are two of the minds behind its sequel from Remedy Games, writer and creative director Sam Lake and game director Kyle Rowley. Ya está ahí más Pain. How are you? Are you well? Thank you. Thank you. Hay más Pain para hablar de Alan Wake. Great Gamescom. Yeah. Very happy to be here. Yeah. Given that Alan Wake's journey began with Xbox. There and we go, Microsoft. back on the green carpet, chatting about it again. feels proper to be here. It feels correct, doesn't it? Yeah, wonderful. Right, well, while we're going to be talking, we're actually going to be having some gameplay on in the background for Twitch chat to have a look at. It's going to be some new at Gamescom footage we're going to be going through. So while that's on, I'd love to talk a little bit more about some of the new elements that fans can expect to see in Alan Wake 2. Sam, you want to start? Yeah. I mean, it is a sequel, but also, given that it comes out 13 years after the first game, there are plenty of new O sea, que ocurre 13 años después, ha dicho, ¿no? Del primer juego. We really felt that we want to create a modern experience, and we could not have done this game. We have been building concepts of Alan Wake 2 through all of these years. Me parece que decía after. Igual ha dicho before. But this one we could not have made before building Control first, which was our previous game. A lot of learnings with each project that we were able to then bring into this one. Elements like hub-like design for the environments, the whole game genre being a horror game now, a lot more ambition on interactive storytelling in this. And the concept of Remedy Connected Universe, which we established with Control. So sí, controla los universos, pero se deja fuera Quantum Break. There are connection points and crossover elements. Qué oportuno. Oh, how exciting. I also want to touch very slightly on the name itself. Because Alan Wake 2, it's a sequel, but the name is very fitting. And because, as I say, not only is it a sequel, but you play as two characters. So I was wondering who wants to tell me about Saga and how their story intertwines with Alan. Yeah, there are a lot of tools in this experience. Two playable characters. It's a recurring theme. Yes. Alan Wake, of course, but then our new Remedy hero character, FBI agent Saga Anderson, who comes in and the player. Así que vamos a manejar dos personajes, un nuevo héroe del mundo de Remedy, la gente de FBI. Supernatural world of Alan Wake. She knows nothing before. She's a profiler, FBI agent, comes in to investigate these ritualistic murders in the Pacific Northwest. And then it starts to spiral out of control from there. So we have two worlds, essentially. We have the Pacific Northwest. We have 3 separate hub areas. Right, the small town of White Falls, the majestic Cauldron Lake, this Caldera Lake, and the surrounding forests, and then the neighboring. Ya veo que vamos a tener que andar también otra vez con la linterna, enfocando al bicho. So you're describing them as these beautiful places to go check out. They're going to be horrific naturally, right? It's a wonderful place to go on a vacation. I don't think you're telling me the truth at all. I think we had in the art direction Bible, we said terrifyingly beautiful was one of the things that we were kind of like talking about. Well, once again, kind of two extremes coming together. The juxtaposition of it all. Exactly, like us on stage. Exactly. I mean, you're doing it right now. Exactly. I feel like I should have put a tie on. All carefully considered. It's a theme that runs through the whole of our lives, I think. But yeah, like a lot of duality, light and darkness, obviously at the very core of Alan Wake experience. You use light as safety and as a weapon, and the supernatural darkness is your enemy. But then you go on a journey playing Saga on this murder investigation, but you are also playing as Alan Wake, trapped in the nightmare dimension of the dark place that takes the shape of this nightmarish New York City this time Ahí está con la linternita. And that's one big hub of its own where we are unlocking new areas for you to explore as you progress. So es el Alan Wake 2, sí.
side by side, and you are able to choose and hop between them as you want. Going through this experience. And you're not just knowledgeable as the creative director, I guess, Sam, but you're in the game as well, right? I guess so. Yeah, está preguntando y dice, también estás en el juego, ¿no? Y dices, sí, eso creo. Sale este en el juego. Luego no, quería quitarme de más Pain y poner un actor real porque al final le gusta hacer los cameos. I just felt that I want to go all in. Yeah. So we are. So was it you that stepped forward and said, "Can I be in the game, please?" We are co-directing with Kyle. I'm co-writing the story and the screenplay, and yes, I'm acting as Alex Casey, who is Saga's Alex Casey se llama, partner, el personaje que interpreta. A fictional character that Alan Wake used to write about for years and years. Very smart. But I'm doing Personaje de ficción del que escribía Alan Wake, ¿no? I'm the physical You're just doing one arm and a leg. And yes, exactly. And the hair. And the wonderful James McCaffrey is the voice of Alex Case. Nice. Okay, I'm looking to see how that plays out. I don't know if you've had a moment though. I keep looking in chat, and chat is absolutely so excited for this game. Sweet Tooth, they're saying almost as beautiful as me. Sweet Tooth, I bet you're gorgeous. Are you as gorgeous as Alan Wake then? I don't know. The next question I want to ask, completely distracted there, sorry, is I want to know more. You mentioned more about the horror element that you're leaning into, and Remedy have really gone into this not just survival game, but a survival horror game. What does that mean? Over to you. Yeah, over to me. Yeah, I mean, that all started from us looking back at, you know, Alan Wake 1, what we as the team kind of really liked about Alan Wake 1. so distracted. He's just loving his coffee or whatever he's drinking in there. Yeah, so we're looking back at Alan Wake 1 and, you know, what did we like? What did we think we could improve upon? And one of the things that we kind of like came to a conclusion of quite quickly was that, you know, we'd just come off making Max Payne when we did Alan Wake 1, so we're kind of very good at making this kind of like fast-paced action gameplay. But the story we were telling was a bit more on, you know, psychological horror style. So for this one, we really wanted to make sure that those two elements, the story and the gameplay, were kind of really connected, so creating a more cohesive experience. So that kind of led us into the idea of, okay, why don't we make this like a... Está hablando un poquito de las conexiones, ¿no? De los diferentes juegos, cómo podían conectar la jugabilidad de Max Payne, introducirla. Yeah, exactly. But, you know, survival horror, I think... Para integrar cosas, ¿no? Mirando el primer juego que estuvieron mirando, de ver de qué manera podían integrar nuevas formas de jugar. Like world building and building a sense of place and atmosphere. I think that like the horror genre in general, just we feel like that's a kind of perfect fit. Porque le han preguntado que si lo habían hecho un poquito más survival horror, ¿no? El juego. We can focus more on the world, we can focus more on the environments and the environmental storytelling. And then we can use kind of like that atmosphere to kind of build a sense of dread or a sense of threat as you're kind of progressing through the game. So for us, it just felt like a very natural fit. And then, you know, I think that fight with light that kind of Sam was talking about before, you know, light versus darkness, those kind of core themes just fit inside the horror genre very well. And, you know, from a gameplay perspective, you know, it's still a sequel to the first game which we made, so we still wanted to keep that, you know, fight with light concept in there. It just, but we've slowed the gameplay down a bit more. Enemies are more threatening, they have more presence, there's less of them, you're fighting less of them throughout the course of the game. But yeah, it just felt like a very nice fit. I like the way there's lots of, you say there's lots of different elements to play in this. You mentioned before the control connection with the universe as well. Is there anything more you can share with that universe connection and how they play together? Yeah, the way we are approaching games now with Remedy Connected Universe is that it is very, very important for us to create, like each game is a world of its own. Like these are big things. So we feel it needs to be approachable. Sí, están haciendo demasiado énfasis en conectar los universos de Remedy, pero como digo, ¿no? Quantum Break lo han dejado fuera, claro. Es una cosa que corresponde a Microsoft y tal, ¿no? Pero de alguna manera Quantum Break estaba conectado con Alan Wake. En Quantum Break pillamos muchas cosas de Alan Wake, así que se ve un poco de resquemor ahí también, ¿no? De dejar fuera Quantum Break, sinceramente. You don't, and that is part of the reason why Saga is such a perfect new hero character. She doesn't know anything when she comes into this, and she is learning, and the player is learning. Sure. However, them, like under the surface,
it is very layered and very deep, and one of those, there are, you know kind of things, but there you don't have to know all of the little bits. Yeah. Estamos viendo un trocito más de esto. Points and taking Wow. certain threads La esquiva mola, in the universe. So, yeah. All right, okay, I'm challenging you to find them all. So I've got to be finding them already. Like, yeah, they probably are watching yeah. it. You know what they're like. I have to be totally honest as well. We've been sat around the back, hanging out during the show, speaking to all the different guests. Aaron Greenberg came by and would not stop talking about how impressed he was with the demo that he saw, and we saw you on his Instagram. So as well as the time you spent with Aaron, I'd love to know what's the reaction been like from opening night live and your Gamescom so far. It's been wonderful. Good, like that. Yeah. And it's always so important. Like we are not done yet. We are on the final stretch. We are on final stretch, and there is a ton of work, as there always is. So back home, bueno, que están en la parte final, que todavía les queda un montón de trabajo por hacer. Working on this, but you know, when you keep working on a project like this for years, you start to be blind to it. Yes. And second guessing yourself and being uncertain. So it's really, really important for us to be able to come here, show material, get reactions. Que es muy importante haber venido aquí a la feria, enseñar material, ¿no? También sobre todo para recibir el feedback, ¿no? De la gente en directo. Very, very important. I imagine it makes you excited to get the plane back, so you can go finish it and do a bit more. Like, yeah, go on then. Yeah, we've still got some work to done. But we do. Yes. Perfect. Well, that leads me perfectly on to my very final question, and that is, when does everyone at home need to mark their calendars? When does Alan Wake 2 release? ¿De cuándo se lanzará el juego? Alan Wake, you looking at me. Alan Wake 2 comes out on October 27th. 26 de octubre. Not long at all. October continues to be very, very busy. Cheers to that. Thank you both, Sam and Kyle, for joining me. Vaya mesecitos. Vaya mesecitos. Vaya mesecitos, septiembre, octubre. Dejaros algo para noviembre, hostia. Esto es lo que queda, ¿vale? Esto es lo que queda. Like a Dragon Gaiden, Armored Core 6, Paizo Rubicon y más. Que no me da tiempo a leerlo. Remember, that is !day one. Next up, though, it's a world in crisis, and fans somehow just can't get enough of it. Ya yo ya está sobadísimo. Star Wars Vector brings fans back to the Star Wars belt, but this time's it's a little bit less than optimal, let's say that. Check out more from this behind the scenes of this space age adventure. Take a look. Vamos a echar una miradita detrás de las escenas. Hi, I'm Gareth Damian Martin, developer of Citizen Sleeper. Citizen Sleeper. Es que vaya horas, vaya horas de montar un show, tío. Esto no lo hacen en España, porque ha sido en Alemania, pero si lo hacen aquí en España, en Córdoba, a las 4 de la tarde. Con los focos aquí. Todo el mundo sobado, tirado por el suelo ahí. Con el abanico. Ya ves. Dos friticos diciendo, Quillo, ¿dónde va? A las 4, mi arma. Estamos locos. No, get out. They haven't finished it. Oh, Sleeper's finished, aren't you? We had a deal, Sleeper. Ya ves. And yet, here you are, risking. Tienen que hacer el evento de noche. Break our contract to end your. Tienen que hacer la feria de noche y cerrar por el día. Piece of shit. Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while it rages. Y apaga los neones eso, que lleva una calor. Una calada. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, Ay, madre mía. worker with certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship!
Pues nada, Citizen Sleeper 2. You can expect the same freeform, tabletop RPG-inspired dice-based gameplay with slice-of-life stories and relatable characters. But this time you'll have a ship, build a crew, and take on contracts as you explore the Starward Belt, trying to make ends meet. It's bigger, more varied, more challenging than the original, but with the same deep world-building and freeform gameplay. It's my attempt to capture what's special about stories like Cowboy Bebop and Firefly. Creo que la primera entrega de este juego lo lanzaron en el Game Pass, ¿no? Me parece que estuvo en el Game Pass. Improvising, making do, and always running on the edge of disaster. We'll be revealing more soon, but before I go, I wanted to offer Game Pass players a world-exclusive first look at one of the locations from the game. ¿Cómo que nos quiere ofrecer a jugadores de Game Pass una visita o una vista especial? This station is built on the back of 3 vast, abandoned solar reflectors. Taking advantage of the flow of power from these pre-collapsed corporate artifacts, the port is rich with industry and activity. The Benz is a spacer bar where you can find trouble and freelance crew in equal measure. The Exchange is the thrumming heart of the station, filled with data brokers and merchants, the perfect place to land a lucrative contract. Factory Row is filled with ship fitters and salvage yards, a tight-knit community you'll need to get on the right side of if you want repairs. Arriving in Hexport with a crippled ship, you'll need to learn to navigate the station, find allies, and go out on contracts if you hope to stay one step ahead of Lane. I can't wait to show you more, and I want to thank you all again for making this sequel possible by supporting and playing the first game. Vistazo súper especial que hemos tenido. Perfect time to play it on Game Pass with 3 DLC episodes just waiting for you. Turn your eyes starward, and I'll see you in the belt. Pues dice que nos están esperando 3 episodios, ¿no? A los jugadores del Game Pass. Así que... So, welcome to the Xbox booth tour at Gamescom. I'm going to do my best to try and show you as much of the 45,000 square feet of the booth, which is the largest we've ever had at Gamescom in history. There's 150 gaming stations, tons of games, and we're kicking off with the Cyberpunk 2077 queue, which is like over 2 hours long. We've also got Antstream here, which includes 1,300 games. It's the largest gaming drop in one go in ¿Qué hacen jugando al Dragon Ninja? Será el... Están jugando al Dragon Ninja porque será el LAN Stream, el arcade que está ahí, ¿no? Han puesto el LAN Stream, me imagino. So many people here, so I'm going to do my best to kind of make sure that we can show you as much of the booth. Now, as we're kind of heading around the Cyberpunk 2077 line, people have got their chairs out just to kind of help them out with pues sí, porque tengo ganas de probarlo, Towerborn. Here was a little Easter egg for the next part of the booth. We have, if you've been playing Diablo 4, an actual statue of Lilith. Now, this is a great ver la estatua de Lilith en el booth de Diablo 4. We're going through the outskirts of it right now because it's the fastest way to get around because there are thousands of people within the booth. But right here, we've got the statue of Lilith from Diablo 4. People are able to take a photo with it. It's got like blood pouring down from the skull above, and then email it to themselves from there. Now, we're going to keep on moving through. Esos monjes me recuerdan al Mortal Kombat, al escenario del Mortal Kombat, que estaban los monjes flotando. The demo for that is actually really awesome. I had a lot of fun with that last night at FanFest. If we head through the right-hand side, if you have a look at the main show floor, you can see the Xbox stage where we've been doing the whole broadcast from. So we've had Phil Spencer up there yesterday with Charlie, which is one of my favorite interviews of the show so far. And also, potentially one of my dream cars for Forza Motorsport, the Porsche Taycan. And one of the great things with this, there are actually loads of scratches. Like, you won't be able to see it without getting up close. But this was actually in a real race, like a couple weeks ago. So there's a few scratches from that. More photo opportunities for people to get involved in. So if you think, you got top of the podium, you can go there if you're the fastest racer, because we've got some demos of Forza. Ya veo que puede subir cualquiera ahí a posar con el podio, o sea, con el trofeo. Might be one of the more anticipated areas, like one of the most que vamos, que lo han habilitado. Senua's Saga, Hellblade 2, and people are able to get some face paint to make themselves look like the characters within the game, which is pretty cool. I'll probably come and do that a little bit later. So if I pop up on the stream looking a little bit different, you know why.
We've got Payday 3 now. Yo creo que sí funcionará, joder, llevan muchos años haciéndolo. Y probándolo, con el antiguo. O sea que... Really excited. It's always a good laugh to play with a few of your friends as well. We've got Charlie's best friend from Elder Scrolls Online. It's huge. Absolutely huge. And that's one of the big things. It's not just the booth that's huge. The things within. Ah, sí, de Elder Scroll era lo siguiente también. De lo que iban a hablar. Y de Ara también. Me parece que terminan con Ara. Been to Gamescom in the past, you'll notice, like usually in this hall, the Xbox booth is just this side. We're walking straight through the middle, and it's like doubled from like a couple years ago. Now, if we continue fighting our way through the pack here, on the left-hand side, we've got Towerborn, which we'll get to in just a little minute. Now, as we're walking through, you'll be able to see the Starfield Theatre. It's been one of the most popular areas. ¿Qué hace ahí el Mario? It's the opportunity for you to go and see. Pero bueno. The start of Starfield, like around the first 20 minutes of the game. We had Todd Un Mario salvaje ha aparecido. Very cool. Now, on the right-hand side, we've got the opportunity to go and play Stalker 2, and there's like a whole load of more photo opportunities and things for you to check out along there. Party animals. Now, hopefully, oh my God, I think they're there. ¿Qué tal, Sirio? Maybe my favorite thing. Like, if I don't know why, but they are so adorable, and I think they are here. Or am I seeing things? No, I think I'm seeing things. No, they're not here. This is maybe one of the saddest things. So, throughout the week, we've been having life-sized party animals. I'm going to try and get them to throw it up on the Party Animals. Que ya está próximamente, ¿no? En la sección de próximamente del Game Pass está ya. We've got the Starfield Theatre, and I just hope that you're starting to kind of get the idea of the scale of the booth here at Gamescom. But let's head straight over this way. Now, Age of Empires 4, you can play it right now if you want to on controller on your Xbox console. 4K 60 en Series X. An awesome console here as well, just kind of, you know, commemorate the game as well. So if you, bonita, la Series X en blanco. There's a very nice gold. I never trust myself when it comes to colors because I'm colorblind, but it's all good. Now, the next thing I want to show you is, nos está enseñando prácticamente todo el boot, ¿no? Cómo se ha montado y tal, ¿no? We've got a very unique Starfield experience which was designed for Gamescom with Temper. And if you look to the right, you can actually see a life-sized cockpit. Esa es la maquinita que han montado para el Starfield. Purposely built for that chair, which is insane. I'd recommend checking it out if you're at Gamescom, but I kind of want the chair myself. It is very, es una máquina que han montado ahí, se ve nada, un poquito de combate espacial y ya está. To win stuff on the booth, which is right here in front of the stage. You'll see people queuing up, hitting the button for their chance to win a whole ton of prizes from the booth on the left-hand side. Ya han puesto unos cranes de estos para donde ganar peluches, digamos, ¿no? Y premios y tal. I've seen people winning Ultimate Xbox Game Pass, headsets, loads of cool prizes over there. Now if we make our way to the right. Y donde Bethesda se verá toda la línea de periféricos que han montado del Starfield, ¿no? Y la Flight Simulator también. Ahí está el Velocity One para probarlo. Towerborn. Tengo muchas ganas de este juego, Mañana tenemos la oportunidad de jugar la demo. Eso ha dicho, ¿no? La demo va a llegar mañana para los demás, ¿no? De Towerborn. It's a world in which Kazuma Kiryu was supposed to be rid of Towerborn. Yakuza 6, but as we're about to see, drama finds even those. Me ha parecido escuchar eso de que nos llegaba la demo mañana. Please welcome Hideyuki Sakamoto, Sakamoto-san, and Desde la demo que estamos jugando aquí la vais a poder disfrutar mañana. Eso es lo que me ha parecido escuchar, ¿no? Right into the demo we have here on stage, and our first question I want to ask is for folks trying to pinpoint where we are in the franchise timetable and lore. What is it that we're looking at? En Córdoba tenía que haberlo hecho. 42 grados a las 4 de la tarde. Ahí. Aquí vemos la gente tullada en el suelo. Vemos aquí 3 personas desmayadas. ¿Sabes?
No se quiere acercar nadie a las consolas. Cuidado que están recogiendo con la fregona el sudor de la gente. No paséis por aquí ahora. Vemos todos los monitores apagados. Vamos a ver el Like a Dragon Gaiden, ¿no? So, Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name, Gaiden talks about the story of Kazuma Kiryu at the end of Yakuza 6. So he kind of disappeared from the scene, right? And this game is going to explore the story of what he was doing behind the scenes from the end of Yakuza 6 to the start of Like a Dragon Infinite Wealth. Ah, amazing, wonderful, thank you. So we've also heard that this game is more compact than some of the other games in the series. So what can fans expect from side quests, overall gameplay, and please let me know if karaoke is coming. Tenemos el Kiryu Inspector. El Kiryu Inspector es básicamente Kiryu con gafas. Es así de fácil. Kiryu Inspector es Kiryu con gafas. Arreglado. Ya tenemos a Kiryu Policía. Cuando entra el modo Yakuza se la quita de... ¡Hala! A pegar hostias. So this game contains like all of the things that you're familiar with from the series. It's got story, main story, it's got side stories, it's got mini games. So in a lot of ya vamos a tener todo lo familiar con la serie, historia, minijuegos, historias secundarias. It takes place in the castle as well. Ooh, how interesting. Okay, so a question I'm going to ask on behalf of 50 pavos cuesta este juego, Ojo, precio. Why can't just be left alone? Hasn't he been through enough? Mola, Kiryu Inspector. A ver. Pinta que se van a repartir hostias en breve en el juego. Míralo. Smart Delivery. Muchas gracias, Algarcha. Allá va, a repartir. Como este es el modo de pelea de Kiryu Inspector, ¿Que tira una granada? No, yo creo que es más bien el modo Yakuza, Son drones. Igual sí, igual sí es un... Es el modo inspector, ¿Qué ha pasado? Ya está. Ya estamos. No es culpa mía, Ahí, ala, venga. Otra vez. Lo que pasa es que cada Yakuza que sale, tío... otras 80 horas. No te las quita nadie. Otras 80 horitas, tío. Pues aprovechad ahora, no sé si sabréis que hay un sorteo en viernes de la masacre de Texas. Tienes que ser suscriptor, Hay sorteo, ponéis admiración Raffle, perdón. Lo va diciendo el bot cada poco y entráis en el sorteo. Un ticket por persona, o sea. Así, tal cual lo ha hecho Ruflar. なんでしょう、サイドコンテンツとしても楽しめる部分もあるので、シリーズファンの方はすごく満足できるような内容になっていると思います。So this kind of, the plot of this game takes place in the kind of the shadows of Yakuza Like a Dragon. So Kasuga Ichiban is very much related to the story. Algo terminamos el evento, que falta poco.
But outside of that, there's going to be also Supuestamente. lots of Falta legendary poco. characters who A you're las familiar 6. with the series. You're going to see people pop up in side stories and other things. A las 6 things that termina. anybody who's a fan of the series is going to be fully satiated by all the stuff that's going to pop up. Amazing. And obviously combat is a phenomenally huge part of the game as well. So how does this game approach combat? Me mola que está bastante abierto el mapa, Le sentó bien la transición, a Unreal. ¿Qué es? Los tiempos de carga ahora ya. Entras en un edificio, sales del otro. Interconecta las partes, ¿no? ということで、今我々ができる一番楽しめるアクションをまず作ろうというところから始まりました。 So until our previous game, we made an RPG, right? Which is kind of different from an action game. So we're kind of coming back to the whole action system, and we're kind of getting our feet wet. So but we made sure that we made something that we think everybody will really enjoy. Dice que han vuelto, ¿no? Prácticamente a lo que es la acción, ¿no? De nuevo a un título de acción, ¿no? Abandona el RPG, claro. No es como el 7. Está hablando de los modos de batalla, el modo agente y el modo Yakuza, ¿no? 今までにはなかったなんでしょう、ガジェットを使ったトリッキーなバトル、スピーディーでトリッキーなバトルが簡単に楽しめるっていうところが目指してた部分だったりします。 So because Kasuga has sort of become an agent throughout the events of the story, this game is going to really explore that sort of new side of the battle. It's going to be very speedy, very tricky. It's going to be very different from everything you've seen up from the series to this point. Bueno, debido a ese nuevo enfoque de agente, dice que vamos a ver cosas que nunca hayamos visto en la saga, ¿no? Más rápido, más vertiginoso, ¿no? 今お伝えできるのは本当にすでに発表している龍が如く8自体がですね。 Luego acordaros que sacarán algún minijuego que nos ocupará 12 horas. Que diremos, hostia, yo estaba jugando al Yakuza o estaba jugando Like a Dragon, ¿por qué estoy jugando ahora esto, no? Llevo aquí 12 horas con esto. No pasará, siempre sale alguno. 構想はあるんですけど、まだちょっとちゃんとした形にはまだなってないかなっていう状態です。 So right now, as a studio, we're focused entirely on the things that we've already announced. El tío vestido de pollo. Like a Dragon Gaiden, and ahí lo tenemos. Like a Dragon Infinite Well. Puede ser perfectamente este modo, ¿no? And until that point, we have ideas what we want to do next, but we don't have any specific we don't have no plan, but we haven't set anything in stone. So qué bueno. We're focusing all of our efforts on what we've already announced. Thanks so much, Sakamoto-san, for joining us. And la gestión, tío. But pre-orders now are available and include the legendary fighting pack if you want to go grab it yourself. And in case you missed it, Like Dragon Gaiden is set to launch on November 9th. Now, from one group of legends to another, FanFest was in full force here at Gamescom, and Xbox's own Aaron Greenberg was there for all the action and ultimate fan reactions. Check this one out. We're at FanFest, and I'm with ahí tenemos a Aaron Greenberg right here. So please welcome Xbox own Aaron Greenberg. Aaron, pleasure having you here. Oh, thank you. Good to be here. How are you doing? I'm doing great. I'm surrounded by the most passionate fans, the most positive fans. We've got 400 fans in the booth tonight. We've closed everything down just for our fans, the most important audience. I could not be happier to be surrounded by all this love. That sounds so amazing. But Aaron, what is happening here? So what is FanFest? This is FanFest. I mean, one of the things that we do, obviously, we make games, we do events, and we know that draws. Aaron Greenberg vino vestido así ayer y sigue así hoy, o sea. We prioritize and do events for fans. And so whether it's our FanFest online or FanFest we did at Showcase, we come here to Gamescom, 300,000 fans from all over Europe are here, and we're hosting our fans here. Te digo que eso en Córdoba no le pasa. But we're, I'm having lunch with fans, we're getting beers with fans, like the community and people are connecting, and that's really what makes gaming so special, and getting everyone connected all in one place. You are certainly a fixture of the Xbox community. So what have the reactions of the fans been so far? They've been great. I mean, I think one of the things we really care about at Xbox is that we believe that gaming is for everyone, and we want all our fans to feel welcome, however they choose to love someone, however they identify. We've got one of the things, we were the first booth ever to be fully accessible.
And so I've got a number of fans here that actually are gamers that are in wheelchairs and they maybe play with the adaptive controller. This booth is fully accessible to them. We want everyone to feel welcome and feel the same love that we do for games. That's the common bond we have, and that's something that we prioritize, and I'm really proud of the team and the work they've done there. But Aaron, how has Gamescom been treating you so far? It's been great. I mean, we got to opening night live with Starfield and the live action. We had surprised people that Todd Howard was here. We surprised people, Phil Spencer's here. We've got a theater for 300 fans to see the first opening of the game. So that's really special. We've got a theater for Forza Motorsport. We've got hands-on for Towerborn. We've got Stalker 2. We've got Party Animals. We've just got a lot of great games. It's the biggest booth we've ever had. It's a really big year for us. And so it's great to be able to celebrate that with more fans from all over the world than anywhere else right now. Can you tell us what about this community gets you excited? I think that I get inspired by stories about people, you know? If I could actually maybe pull my friend Erwin. So this is Forza Erwin. Nice to meet you. So, gosh, we've known each other for how many years? But he ya nos conocemos hace bastantes años, dice. Your wife was pregnant. Yes, exactly. Yes. He was sending me the ultrasound photos. He had to run back. He came here for FanFest. He had to run back. He sent me the ultrasound photos. Now your son is how old? Bueno, 7 years old. estoy viendo que eran las 9:26. Esto está grabado, ¿eh? O a no ser que sea la hora de Estados Unidos, que la tiene todavía en el reloj, ¿no? Posible que tengan la hora de Estados Unidos todavía en el reloj. We all share the same passion. Doesn't matter how you look like or where you're from or what language you speak. Everybody is here the same and really inclusive, and that's what I really like. Yeah, and the neat thing about it is because we're in Germany, we have people coming from largely all over Europe. We have people from the UK, we have people from the Nordics, you know, from the Netherlands here with Erwin. And so that's the great thing. We got a lot of Spanish fans. Eso están jugando al Alan Stream Arcade, ¿eh? Sí, sí. Están jugando todos al Dragon Ninja ahí como descosidos, ¿eh? Yes, that was the official fan account of the Xbox. Because there wasn't any in the Netherlands, right? And I'm so passionate about Xbox for many years. And yeah, we did collaborate on giveaways just to do something back for the community also. And I felt the responsibility to do that in the Netherlands, right? So I started off the Benelux. Sí, eso sí que es verdad. Deberían coincidir y yo estoy viendo ahí las 9:27, ¿no? Eso parece que tiene, ¿no? Las 9:27. Ahora mismo, yo creo que esto está grabado. Esto está grabado. A lo mejor así esta mañana, a las 9:27, ¿no? ¿Sabes? Esos relojes son inteligentes, deberían de ponerle la hora local. Así que... A lo mejor ha sido ayer a las 9:27, no lo sé. Forza Motorsport demo. What Posiblemente were de your ayer. reactions? I mean, from a big fan, what are your thoughts? Yeah, I'm a lifelong fan since Forza 1 already. Por eso digo que así estaba el vestido ayer, por lo menos. Entonces me chocan. It was super fabulous. I see that the improvement on the physics is really there. You see the weight transfer on the track. The graphics looks amazing in 4K 60. This was being shown on the Xbox Series X. So I'm super impressive. I can't wait till 5 October. Because then the pre-orders, let's say, go live when you have the premium edition. So I recommend everyone to get the premium edition as well. So if you're a racing fan and sim racing, please go check it out. It's amazing. I cannot be enthusiastic enough about it. I was about to say, talk about enthusiastic fans. That's so amazing. Thank you so much, Irvin. Thank you, Erwin. This is Ya just ves, one of menuda many ganaza de stories. Forza. We're so lucky to have great fans. Menuda ganaza Best fans in de the Forza, no te world. imaginas. That is what gives so much purpose to the work we do and why we love what we do. The joy and the power of gaming can have on the world is like nothing else. That sounds amazing. So, what are your plans for tonight? Tonight I'm going to go meet Además, está hablando de por la noche. 400 of my closest friends, and we're going to take photos, we're going to share memories. It's, you know, this is like a family reunion. But it's our Xbox family, and it's really, Este hombre le vi yo en el X019, este hombre de los pines, ¿vale? Ya estaba, ese hombre va a todos los equipos a punta. If you'd like to join the party, so check out the FanFest URL down below and register yourself to be part of FanFest, obviously, and to become a part of the community. So check out the link, sign up, and be here next year. If not, you miss out. Right? Yo tenía que estar ahí, ¿eh? A mí me habían invitado para estar ahí. Tenía que haber estado estos días ahí. We needed an
our day here at Gamescom, and we can jump now into the armored world of Rubicon with Armored Core 6 Fires of Rubicon. From Bandai Namco Europe, please welcome Bertrand Manjon. Hi Bertrand. Hello, hi. How are you today? I'm fine, I'm excited to be here. I'm excited you're here as well. I'm so excited to play some Ya ves. Armored Core 6 with you as well. No te creas tú que no me arrepiento, Pero por más vueltas que le doy, no podía haber ido, o sea que... Obviously, and we're currently in a mission which is called Infiltrate Grid 086. So that's the first mission of the Si hubiera hecho esto antes, a lo mejor quizás o después, pero da igual, ya habrá más oportunidades, tío. Ya habrá otra, yo qué sé. Yo espero seguir vivo para entonces. Y también espero haber arreglado todos estos temas para ese momento. O sea, que este es el Armored Core 6 ya jugando. Ya veo que hay que esquivar, hay que andar dándole a la esquiva de manera activa. Qué guapo, tío. Si no, o sea, ya te digo, por parte de la marca, yo agradecimiento 100%, O sea que a mí me invitaron y todo, estaba todo planeado para que hubiera ido, igual que ha ido José de Xbox Studio, Álvaro, Éxtasis, también estaban allí, así que yo tenía que estar también ahí, digamos. A mí también me invitaban, ¿no? No ha ido nadie por mí, ni porque yo no he ido a otra persona, ni nada. Han ido dos y teníamos que haber sido tres, digamos, invitados como tal, ¿no? Así que, mira. That you can use to reduce the gap between the enemies, to be some kind of more aggressive way to go at the enemy. Más que Dark Souls con mechas, que todavía no he visto ningún Dark Souls volar, es esto. O sea que son mechas. No sé dónde sacan lo de la mecánica Dark Souls, será por lo de las esquivas o la dificultad quizás, ¿no? Bertrand, I'm super excited to talk to you today because I hear you've got quite a lot of experience in some other titles that you and the team were able to bring to Armored Core 6. Can you share with chat at home some of those as well? Yeah, of course. So yeah, basically this is a From Software game. So we all know the expertise they have shown during the past decades. And Armored Core is a compilation of what they know and what they have explored. Sí, tiene un poquito de pinta de Vanquish, sí. Pero you can have elements from Bloodborne on Sekiro. So players will, I think, will be happy to see that these kind of elements are now back in Armored Core, even though the construction of the game is different because it's a mission-based game. So, but yeah. And so I'm just facing a tough enemy right now, so maybe I won't be speaking for 30 seconds. That's fine, I'll chat to chat as well. It's so Hola nice Pablo, to ¿qué tal? see, some of you in Twitch chat as well. I'm, as Bertrand mentioned, some of the Souls games that the team's worked on. I'm a Yo no lo veo tan Souls, maybe you guys in chat are Sí, yo te digo, I love Dark Souls 1. se empeñan mucho en llamarlo Souls, pero no lo veo tan Souls. Mañana me imagino lo podremos ver. No lo sé, tengo que mirar los correos, a ver si me ha llegado algo o qué, pero... Every enemy, every boss is in the game has an ACS gauge. So this gauge is something that is really important. It's a key feature in the game because you have to raise and fill this. Tengo que mirar los correos a ver si me hubiera llegado algo ya. So I'm trying to do it with this AC right now. And once an enemy is staggered, so once you have filled the gauge in red, you will notice that it won't be moving for a short while. So you have to get advantage within this time frame to deal massive damage to the enemies. De momento, yo creo que vamos a tener que esperar a mañana. But on the contrary, you also have an SES gauge yourself, so that means that you can be staggered as well and take massive amount of damage. Sale mañana el juego de todas maneras, ¿no? So it's almost quite similar to Sekiro as well. Yeah, it's a reminiscence of the posture system. Pues a lo mejor ahí está el toque de Soul. Yo sí que veo que hay mucha esquiva. Sí que veo que hay mucha esquiva. A lo mejor en eso se basan, ¿no? Para decirlo. Pero es una esquiva diferente. No es rodar con el mecha.
FromSoft knows how to make some good games, so Yes. learn from the best. This is very intense combat we're seeing right It is, now. actually. Yeah. Está diciendo que ahí es un combate bastante intenso el que estamos viendo, ¿no? You're still using those boosters Sí, to dodge, like igual you esto sí, mentioned esto es un earlier, boss, ¿no? and Parece. we kind of climbed up. Oh, well done. Okay. Nailed it. I did it. Well done. Bien hecho, Víctor. And Breen, good. Yeah, Porque no soy yo el que la ha tocado. we climbed up to this platform No es que eres yo aquí jugando. but you were using that to jump about as well. Yeah, Let's talk about the verticality in Armored Core 6. Yes. Vamos a hablar de la verticalidad del juego. So, yeah, we were talking about the previous From Software games like Elden Ring or Dark Souls and Bloodborne or Sekiro. So, generally, players are used to, stay on the ground for this game. And in Armored Core, you have to get vertical, I would say. So, Bueno, que la mayoría de juegos, normalmente los jugadores tienden a quedarse en el suelo y aquí nos va a tocar volar. Nos va a tocar pensar en todas las dimensiones, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, o sea, básicamente. A ver, no es que morir se disfrute, lo que pasa es que morir es una mecánica más. Yo siempre lo he visto como una mecánica más del juego, o sea... No es... De hecho, muchas de las partes del juego, de los Souls por lo menos, están conectadas por el morir, ¿no? Y en el Elden Ring hasta que no mueres, me parece, no llegas a cierto aspecto, ¿no? Y tal, o sea que sí. Es básicamente una cosa más que tiene que pasar. Además se encargan, por lo menos en la serie Souls, se encargan de que mueras pronto. Hay gente que se empeña, se emperra en no, pero lo normal es que mueras pronto. Or snowy environments, or rocky environments. So I'm trying to open a door, but there's an enemy coming behind, so that's usual From Software trickery. Mira, a veces no tienen barra arriba, con lo cual son enemigos normales. Sí que hay bastante, ¿eh? Ya estoy viendo que también tiene como la espada, ¿no? Cuando se acerca, cerquita, cuerpo a cuerpo, ataque con espada o eso parece. Pero sí me gusta también que haya ese checkpoint, ¿no? Sequence Helper, que te avisa dónde tienes que tirar, ¿no? Los metros y todo donde está el enemigo seleccionado, o sea, parece que vamos a tener ayudas. A no perdernos, quizás, ¿no? Se encarga mucho de esquivarlos, ¿eh? O sea, se ve que... o esquivas o mueres. Yo todavía no he hecho hueco. Tengo que hacer hueco en la unidad de almacenamiento. So I'm more in a narrowed or restricted environment now, so that's, you can feel the tension and you can bet that there's some tricks and yeah, so here is the best location to use the Creo que después de esto vamos a ver Elder Scroll y ya termina luego con Ara. At the corner. So there's one here. I will try to take him from a range distance. And there's another one here. Okay. Sí, es que yo nunca he entendido por qué hacer recorrer al jugador esos metros. Cuando te matan esos metros de la vergüenza, ¿no? De volver a pasar otra vez por los minions hasta que llegas. Y... En el del Ring lo arreglaron mucho eso. Si lo que quiere la gente es hacer tries y tries al boss. Ah, no, joder. No entiendo, ¿no? Tú ya te has ganado el derecho, ¿no? A salir al lado del boss, digamos. Por lo menos que te dejen salir como llegaste ahí, ¿no? No te pido que te rellenen todo, pero que por lo menos como llegaste, ¿no? Al punto de control. Eso en Sekiro me fastidiaba también mucho, que todo lo secundario que gastabas lo
el arma secundaria, los tokens y todo eso, los perdías entre muerte y muerte, ¿no? En el punto de control decías, ahora tengo que farmear otra vez para hacer un try bueno. ¿Por qué? Que no lo hace mejor juego, ¿no? Es a lo que voy, no... Esas chorradas, para mi gusto, porque son chorradas, esas chorradas lo hacen peor juego, no lo hacen mejor. Lo hacen más tedioso, ¿no? Más grinding innecesario, vamos. No, ni tampoco lo convierten en más difícil, lo convierten en... Pues eso, más tedioso. No más difícil, más tedioso. Al final yo hacía try sin comprar nada, digo, morcilla, por no dar la vuelta y estar matando bichos, digo, anda ya. Me voy sin shurikens y me voy sin nada. ¿Sabes? ¿Para qué? Y así me terminé el Sekiro al final. O sea, sin usar muchas de sus mecánicas, pues porque era un peñazo. Era un peñazo, ¿no? O sea, ¿qué tal, Juancho? To launch my rocket and see if I can have the multi-aim. Oh, I can't. I don't have any more rockets. Oh no! Yeah, so I will have to do it the hard way. Yeah. Oh! Madre mía. Oh my gosh. Okay, Este se va a mover a 4K 60. Bueno, 4K. Irá rescalando, pero los 60 frames los vamos a tener, Bomb falling from the ceiling. Yeah. Of course. Why not? Yo quiero pensar que están jugando a la versión de series, vamos. A lo mejor la versión de PC. Le falta algún pantano. Le falta algún pantanillo. I can quickly show the garage. Let's do that. Yeah, the assembly system. Mira, que va a enseñar el garaje y el sistema de ensamblaje. This is where it takes place. So that's one of the main screen of the where the players will have to explore some new tracks and strategies to tackle the situation. So you have three main categories here. So el que juega usando magias y disparos en este juego juega mal. Hay que jugarlo en pelotas, con los cables nada más. Tienes los cables y el chasis. Nada más. Y tirándole moñigas a los roboces. Es la manera de jugar, ¿vale? Moñigas o como mucho una cachiporra de madera. Ya me los estoy viendo. Sí, todo cuerpo a cuerpo. Todo lo que sea disparar y usar misiles y esas cosas es para mancos. Nada. La manera es cables, el chasis y una cachiporra de madera. So these weapons and the AC parts will be unlocked and through the story, because you will be earning credits that will be allowing you to purchase the parts and the weapons. Además así, el que juegue con cohetes es un paquete. I won't be using the pulse blade. I think y sin usar el salto. Todo escalando. Plasma rifle. Plasma rifle looks good. Yeah. I like the look of that. Nice. Mira, el rifle de plasma. Pues nada, que vamos a poder obtener armas y lo típico. Haciendo misiones, explorando, tendremos nuevo equipo, mejor equipo, comprando con créditos. But I will get rid of the shield because I'm not a shield player, even in the Souls gang. So yeah. Me neither. Oh. So let's go another. Se va a poner un escudo. Nice. Yeah, I'm so bad with the shield. I much prefer to have magic one hand and then a sword. I always forget about my shield. Oh, these missiles should do the job. That looks heavy. No, va a cambiar de estrategia. So let's go restart from checkpoint. Tackle the same situation again. Okay. Yeah. A ver desde dónde le deja. Can you change the color of the armor as well? Yes, that's also sí, le puedes cambiar los colores a la armadura. Puedes elegir un montón de tonalidades de grises diferentes. Gris más metálico, menos metálico. Puedes poner el culo, que se le ve verde, lo puedes poner azul, rojo, amarillo. Pero sí, tienes por lo menos 12 diferentes grises y marrones para elegir.
enemy as well. Fans might notice if you're watching at home that we have something really cool sitting on this table. No sé, oye, igual sí que hay una armadura chula por ahí, ¿no? Que te desbloqueen. Which I hear has quite a lot of cool features. Ahí vemos el color básico, el gris. And dodging those bombs from the ceiling again. Yes. Nice, there you go. Gris, marrón y un poco verde. The Core Collector's Edition includes the game as well as a figurine of the Armored Core, which we can see looks sick right here sitting on the table. It's got your steelbook, pin badges, an exclusive garage as well, a digital soundtrack, hardcover art book, stickers and posters. Pegatinas, póster, banda sonora digital. Está hablando de las ediciones, ¿no? Chulas. El otro está un poco concentrado. Déjame, me matan. How you doing, Bertrand? So you feeling more confident with that? Yes, the loadout is much more efficient now. De que te sientes mejor con eso ahora, se pone sí. Esto ahora ya ha caído. I was expecting that to take a little bit longer, but that was sick. Well done. Yeah, this giant door should open now. Oh yeah. Yeah. They've surrendered. You dispatched all of their mola, gang. Well done. So as you can see, there's a marker on the left. And that's the possibility to call for supply Sherpa. Se puede pedir suministros con la marca esa. Bien. So whenever you have this supply Sherpa in the game, that means that right after is something that could be me lo digan a mí. a boss fight. Yo aprendo las mecánicas cuando llevo 14 horas o 15 horas. Aprendo para qué servía un botón. Y hostia, con este botón puedo hacer esto. All of these environments look so sick. Ojo, cuidado, se viene boss. Mira, ya, este es... Esa hostia ya es muerte. Seguro, ¿eh? The smart cleaner, yeah. I mean, I thought the enemy we Mola. was the boss, but so you can notice ya veo que los bosses te dan la bienvenida, ¿eh? Te dice, ven aquí, cabrón. Mira, todo el suelo lleno de lava. O de fuegazo. Ya está sin energía, ¿eh? Está sin estamina, está en rojo. O sea, que... nice. Yeah, I always love that in FromSoft games, like especially with bosses. Le ha quitado un poquito de barra, de vida. Veo que también está la barra del... la barra del Sekiro, ¿no? La de la postura, digamos. La barra amarilla, me imagino que es. Si le haces daño continuo, lo vas protegiendo, ¿no? Mira, ya se la ha perdido. Ya la ha perdido. And can you change the boost? Is that something that can we change the mobility of your armor core as well? So yeah, if you select some more booster with more power, you can boost more quicker. Nice. Gamer Panda says this looks so cool and so smooth as well. Well, boss fights are the the DNA of From Software. So in this game, it's. Que el juego dice que tiene el DNA, ¿vale? El ADN, mejor dicho, perdón. Tiene el ADN de From Software, o sea que. Sí. En este aspecto, sí, que los enfrentamientos de los bosses y tal, y en la barra esta de postura y todas estas cosas, sí que parece un Soul, ¿no? O sea, mira, está a punto de perder la postura. Ahí está. Ahí ha caído. Ahora le puedo hacer un especial, me imagino, una ejecución. Pues le ha quitado vida, pero bien, ¿eh? Sí, sí. Ha muerto. No. Uf, ¿cómo está? I'm trying. Well done. No, todavía le queda vida, ¿eh? Está por aquí. Por aquí anda la vida ya. Por aquí está. Uf. Por aquí la tiene la vida ya. Sí, 61 puntos de vida le queda. Otra. No, por favor, no mueras.
Hostia, ya ves que si se ha mosqueado, ¿eh? ¡Oh! No, como lo estaba viendo. ¡Oh! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo! ¡Fuera! Esto me pasa a mí y luego tengo que leer los comentarios. Mira que eres malo jugando, me da ansiedad, no sé qué, ¿sabes? Sí, sí, te lo juro. A mí me dicen que les da ansiedad, tío. ¿Y qué quieres, colega? Te quiero ver yo a ti el primer día. Te quiero ver yo a ti el primer día jugando. Es que es increíble, tío. Sí, sí, pero flipante, tío. Toda esta gente mega pro, colega, que le hacían ¡plash! Fuera de la vida. Ay, madre mía. Sí, es Souls, parece Souls, totalmente. La gente mega pro, colega, qué asco dan, tío. Qué asco dan, de verdad. No hay cosa que me dé más asco que la gente mega pro. Aquí tuvimos uno hace poco. Duró bastante, pero sí, sí, tuvimos un mega pro. Nos vamos a Lara. Y el de Scroll. Square Enix. ¡Ay! ¡Te quiero, Square Enix! ¡Viva Square Enix! Dijo nunca nadie de Xbox. Nos tiene, vamos. Nos tiene, vamos, pero... bully total. El que le está haciendo la consola. A ver si es verdad que el acuerdo este que ha firmado Phil Spencer, que ha firmado... El acuerdo que ha firmado Phil Spencer da sus frutos. Y hago así porque sin esto no hay acuerdo. O sea, que no te creas tú que reuniéndose a ver si me nos trae los juegos a Xbox. No. Toma. Con esto vale, el cheque este. Ya empezamos a entendernos, diría. Seguramente habría dicho Square Enix. Ya está, tío. Pero esto funciona así, Ya lo dijo Peter Moore. Peter Moore dijo que los juegos en Xbox se traían así. Así se traían los juegos. Porque la otra los lleva así también. A ver si te crees que la otra los hace gratis. La gente se cree que... No, es que por cariño, por apego a la marca, por tradición, los juegos llegan a PlayStation. Una mierda. Los juegos llegan a PlayStation así. Y en Xbox llegan así también. Y ya está. Se acabó. O tienes estudio propio o los juegos llegan así. No hay más. Y el que quiera ver tradición, apego y todas esas mierdas, se está engañando solo. Se está engañando solito. Guau, tengo las manos, vamos. Os tiramos así todo el día. Podría estar así todo el día. Progressing through the story, or just want to become even stronger, you can take on the Temple of Recollection. Here, you can earn rewards to level up the spells and skills of your party members, as well as strengthen bond memories. The temple is a repeatable dungeon that changes. Ese juego de lo que usted me habla ya tal. The further you progress, the harder it gets. No, tío, pero yo he tenido que leer, de verdad, he tenido que leer unas cosas, tío. No, apego a la marca. Es que es tradición. Metal Gear es de... Toda la saga ha estado en PlayStation, Metal Gear. Pues tío, ya se habrá acabado. Se habrá acabado el contrato de apego. Y de tradición, porque mira, Metal Gear ya por fin sale en el resto de plataformas, ¿no? El primer Metal Gear. Se les ha debido acabar ya el apego. Y el Metal Gear 4, salvo que haya sido un encargo exclusivo que es propiedad suya, algún día también llegará, ¿no? Me imagino. No, sí, hombre, no, hombre, en ese caso Seiken, sí, todos los Final Fantasy que salieron en el Game Pass, el Game Pass fue por apego y cariño a la marca y los seguidores de Xbox. Claramente, por tradición, por la misma tradición y apego a la marca deberían de salir siempre primero en Nintendo, ¿no? Los Final Fantasy. Por apego y tradición, ¿no? Es donde aparecieron, o sea que...
eso no funciona así en los negocios. Ya está. Básicamente se paga por eso. Tú pagas para traer los juegos y para que no salgan en la otra. Salvo que pagues para que lleguen directamente. Pedí un poquito más y no me las sacas. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. Joder, yo me estoy acordando ahora del... ¿cuál fue, tío? El Prince of Persia. Las Arenas del Tiempo, el primer Prince of Persia, salió en Estados Unidos a la vez, ¿vale? PlayStation y Xbox. En Europa salió 6 meses más tarde la versión de Xbox porque alguien pagó para que eso pasara. Te doy, o sea, tú fíjate el plan. Te doy dinero, no para que me saques el juego en PlayStation, para que no me lo saques en Xbox en Europa durante 6 meses. O sea, ya hay que ser cerdete. Hay que ser cerdete para decir, no me lo saques en la copia. Y eso lo están haciendo en Japón así. No, vale, te pago, pero no me publiques la versión de... o física, ¿no? La versión de Xbox. Aquí en Japón. Lo llevan haciendo toda la vida. No pagas para traer producto a tu marca. Pagas para joderle a la otra. Pagas para que no llegue a la otra marca. O sea, imagínate. Eso es lo que yo me quejo, ¿no? Eso es lo que yo me quejo. Hostia, Kojima va a llegar porque... va a llegar porque ha pagado Xbox y le ha financiado el tema, ¿no? De hecho, no se lo quería pagar nadie el experimento este que nos va a traer, ¿eh? No se lo quería pagar absolutamente nadie. Yeah, and as you can see, Hermaeus Mora is the Daedric Prince of knowledge, and he's super creepy, and it's awesome. And, that's what makes him awesome. PlayStation 1, los juegos igual. PlayStation Sony invirtió un montón de pasta en quitar franquicias a lo demás. En quitarle franquicias, pero un montonazo de pasta invirtió en quitar franquicias a lo demás. Empezando con Final Fantasy. Que si no, es que no me cabía el juego en cartucho y por eso me ofrecieron el CD y por eso me cambié ya. Esa es la versión oficiosa o oficial, ¿no? Es que no nos cabía el juego en el cartucho. Las cinemáticas. Puede ser, pero... Tú me entiendes, ¿no? Porque quitando el Full Motion Video, el resto del juego cabía perfectamente. Así que... Pero bueno, oye, es posible que fuera por lo del CD. Es posible que fuera por lo del CD. Luego salió Zelda con sus 256 megabits. Dijimos, hostia, pues todo el juegazo que ha salido aquí sin CD. E incluso llegamos a tener una versión de Resident Evil 2, me parece, con compresión de vídeo, lo que tú quieras, ¿vale? Pero llegó a salir, ¿no? En cartucho, 512 megabits, me parece que ocupaba. O sea que... con esfuerzo se sacaban las cosas. Que no quiera ver que en su día se pagó lo que se tuvo que pagar, pues oye, ya te digo, el problema es... Pero igual que ha hecho Sony, ha hecho Xbox también, ¿eh? Ha pagado por quitar franquicias a los demás y, bueno, a Nintendo le han quitado de todo. Nintendo pecó mucho de soberbia, ¿no? En su día. Plan de, yo no te voy a dar nada. Si te quieres ir a donde sea, tú mismo. Va a pasar mucho frío, te decían. ¿Sabes? A las compañías. Te quieres ir a donde tú quieras irte, vete, pero que vas a pasar mucho frío. Si quieres publicar aquí, esto es lo que tienes que pagar. Los royalties, ¿no? Los famosos royalties por publicar. Así que... cheeky question, how is it even remotely possible to keep your finger on the pulse of so many people playing this game? I mean, there are many answers to that, but one of them is no, olvídate. come to shows like Gamescom, right? It's like
Todas funcionan así. Todas funcionan así. Yo te puedo creer eso de un estudio indie que no tenga posibilidades de sacarte el juego o de portarlo en diferentes versiones y se tenga que centrar en una consola o en otra, o la versión de PC primero, y luego si sacan dinero portarlo porque no tienen el kit de desarrollo como tal, ¿vale? Y hay que pagar eso y eso cuesta pasta, salvo que te lo cedan o salvo que tengas algo como la ID Xbox, ¿vale? Que es una plataforma que por poquito dinero publicas, cosas así, ¿no? Te puedo creer esa versión. Pero de empresas grandes, que el dinero es el último de sus problemas. Hombre, por Dios. ¿A quién queremos creer? ¿Sabes? Que me vendan la moto, pero que no te la compro. Vamos. Me vendan la moto que quieran, pero que no se la compro. Es como... Si todos... o si solamente hubiera una plataforma, sería mejor para todos. No, sería mejor para ti. Porque solo tendrías que programar para una plataforma. Y la verdad, si solo hubiese una plataforma sería mejor para los desarrolladores, porque se tienen que centrar en una. Evidentemente, ¿no? Es a lo que, pero no nos mientan, no digan que sería mejor para el consumidor. Eso es mentira. Sería mejor para el desarrollador. Entonces, tío, yo creo que estamos ya mayores, ¿eh? Y la industria ya tiene los suficientes años para que no nos intenten engañar, ¿no? O no consigan engañarnos, quiero decir, ¿no? Cuando dicen las cosas. De pequeños nos han engañado 1000 veces. De pequeños nos han engañado 1000 veces. Han hecho con nosotros lo que han querido y más. Sí. Pero ahora, en la época de ya de internet, que todo se sabe, tío. Por Dios. Por favor. We had a special promotion where if you told your story about your favorite ESO story, we picked 3 winners of that to get a pass to the tavern. And I have the stories with me. El sello de calidad, sí. Hombre, no te digo yo que... A ver, antiguamente tenías que tener un poquito más de control de calidad porque no había parches. O sea, y salían los juegos rotos. Y salían los juegos rotos, ¿eh? O sea que... What ESO means to them, right? And they're all a little different, but it shows the breadth of it. So the first one is from Geraldine and Tobias, and of course they probably wrote it in German. In order to preserve international peace and tranquility, I'm going to read it in English. También es verdad que se testaba bastante más, ¿eh? Pero ahora también se testa, lo que pasa es que se testea, perdón. O se prueban los juegos. Lo que pasa es que hacen una clasificación de prioridades, ¿no? Los fallos que encuentran, estos fallos los metemos en prioridad absoluta, parche día 1, hay que arreglarlos sí o sí porque explota la consola, ¿vale? Luego están los parches de día 2 o, bueno, para el siguiente. Luego están los ya veremos y tal, si no tenemos nada que hacer y tenemos un hueco libre, los vamos arreglando. Y luego están los fallos que no se van a arreglar en la vida. Bueno, esto es una gilipollez, le va a pasar al Fortu y a 4 más, ¿vale? Le va a pasar al beta tester del Fortu y a 4 tíos más. Esto no lo arreglamos, esto se va a quedar así para toda la vida. Pues esas son las categorías, ¿no? Los fallos. Y los juegos salen ya con eso, o sea, a lo mejor ya saben ellos que tienen 1500 fallos, ¿vale? Saben que tienen 1500 fallos, pero le dan prioridad a uno, a otro y a otro. El Redfall lo que tiene es que no está terminado. Directamente han ido corriendo y les falta un año de desarrollo y han dejado sin sombras, sin físicas. Los personajes estos que eran como chakras, está claro que es un placeholder. Eso tenía que haber sido un NPC ya formado y con sus diálogos, sus movimientos y todo. Está ahí como, yo creo que es un placeholder y así se ha quedado, ¿no? Como, no, hacemos un personaje como con chakras, recuerdos, tal. Ya, tío. Las cinemáticas son secuencias de... Además salen con la ropa que tú le pones, son secuencias como si hubieran hecho el full motion video
fuese a 10 frames y dice, mira, hostia, esto peta que no veas. Pues lo dejamos como fotos, fotogramas y ya está, ¿no? Está todo como muy sin terminar, tío, sinceramente. Le falta un año, año y medio de pulido o determinación, ¿no? Luego. Pero bueno. Sí, no, eso es lo que te digo. Esos son los bugs que no lo van a arreglar nunca. Los fallos que salen muy esporádicos. Somewhere between 16 to 20 of us would all come online and we'd go and we would just smash all of the bosses out and we'd clear everything. Sí, lo que te digo, si el Redfall, pero hubiera sido mucho mejor si lo hubieran rematado como debían. Joder, y el protocolo, ¿cómo era? El Calisto Protocol, unos busco los logros que te flipas. Y no sé cuántos parches después lo arreglaron, pero madre mía. Bueno, después de esto creo que viene Ara. Y ya con eso terminan el evento, ¿no? Eucalipto Protocol. No sé, tío, la IA. An example of this is right now we're doing a bunch of new features that just launched on PC and on console next week to make new. Molaría hacer un collage del de Calisto con una bolsita de eucaliptos ahí. Eucalipto Protocol. Just an example of, you know, we're constantly changing, constantly evolving. Yeah, I love it. So even though you are 10 years in, you're thinking about that onboarding new player experience. Oh yeah, and we have had so many new players this year. So you know, ESO is still very, very, very successful. We're not done yet. And we're not done yet. Bueno, pero era lo que esperábamos de él, ¿eh? De hecho, al final, al principio era más Death Space que lo que has terminado siendo. Pero... En fin, a mí me ha gustado, ¿eh? El Calisto. A mí me ha gustado. Which we'll talk about later in the year. But also, we have another update coming the end of the year. Este juego es infinito, el teso, tío. El teso es infinito. Can we unlock the secret today, or am I going to have to wait? Well, a little more of the secret, but it's called the Endless Archive. Okay. And we're going to have a preview stream on September 14th. Yeah, for the Endless Archive. It'll be on the Bethesda Twitch channel. So we'll, of course, announce this before, so you don't have to quickly write everything down right now. But we'll go into detail on that whole update, including what the Endless Archive actually is. And of course, besides that, ESO will always get new content added. We'll always do quality of life fixes. We're already working on next year's chapter. So it's the train keeps No, claro que están trabajando en el siguiente capítulo. Y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. El Redfall, que no. Que si tiene oportunidad de arreglarse el Redfall, no. Y por desgracia les va a tocar intentarlo, gastar recursos, dinero, tiempo, y ese juego está, lo que te digo, está sin terminar. No es arreglarlo, que está sin terminar. Habría posibilidades. Ahora, merece la pena. Yo creo que es más fácil pasar página y next. Sinceramente, ¿eh? Pasar página y next. Porque le queda un huevo trabajo. Hace falta mucha gente para arreglar un juego que no va a sacar el rédito. Ni va a recuperarse, ni le van a dar más nota, ni la gente lo va a traer, ni nada. Por mucho que hagan ya con ese juego. A ver, si es que los personajes no... Mira, es como estos, no tienen sombras. Los personajes del Redfall no tienen sombras. Los NPC no tienen sombras, se quedan estáticos, no pasean. No tienen su vida, o por lo menos se deambulan por donde están, tío. Yo qué sé, algo de vida, no sé. ¿Sabes? Las físicas, tío, son inexistentes. Desaparecen los conos de los 4 puñetazos, macho. Sí, pero No Man's Sky, digamos que es su juego. Es del estudio y dices, hostia, si no arreglo mi juego, ¿qué hago? ¿Me hago otro juego nuevo? Bueno, es un proyecto, ya es también un poco en redención por decir, yo prometí estas cosas y tengo que llegar a ellas, ¿no? Un apego, yo qué sé, amor propio, ¿no? Digamos.
ya por un poquito de apego, ¿no? A su propio juego y amor propio, ¿no? Del tío, ¿no? El tema del No Man's Sky. Pero es que el tema de Redfall, tío, pues nada, otra cosa, tío. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Sabes? Ya está. Y si no es esa gente, dale otro proyecto, ayude a sacar adelante el resto de proyectos, ¿no? Que están en marcha ahora mismo, que hay un montón. O sea que... Bueno, Vivi, aquí andamos. Este es el ARA, que es Civilization 100%. Espero que venga en castellano, joder, porque si no... La verdad es que con el tema de los idiomas hemos mejorado bastante, ¿eh? Hemos mejorado bastante, ya incluso vienen ya doblados, ¿eh? Ha habido una vuelta a tuerca y dice, a ver si por 1 millón de euros que no nos gastemos al año vamos a joder el tema. Y parece que están invirtiendo, ¿no? En este tema. Que si me creo que Final Fantasy XIV funcionará bien en Xbox. Tú dices comercialmente. A ver, Final Fantasy XIV tiene mucha gente. Tiene mucha gente. Un cliente más. Está hecho el juego ya. Es habilitar el cliente para que se juegue en consola. Tiene más gente de la que nosotros pensamos, ¿eh? Es igual que el World of Warcraft. Nos creemos que el World of Warcraft no tiene, pero sí tiene una base muy grande. De rendimiento. Rendimiento sí, ¿eh? El mismo que pueda tener en Play 5. No, pero es un juego... No creo que tire tanto, ¿eh? El Final Fantasy XIV. No creo que tire tanto como el Blood Desert, por ejemplo. No creo que pida tanta máquina. Es un juego que está funcionando en PlayStation 4, si no me equivoco, ¿no? Entonces, cambiaron el motor, le pegaron un remozado, pero al final del día es un juego bastante sencillo, digamos. El problema que tienen sobre todo los juegos MMOs y que tiran mal, cuando ves un juego MMO que tira mal, muchas veces no es el propio motor del juego o la máquina, es la cantidad de gente conectada que está, que hace que vaya tan mal muchas veces un juego. Te vas a una ciudad y dices, ¡va delivery! Muchas gracias, Seiken. Está petado, me va a 15 frames el juego, vaya mierda. Y a lo mejor es que es la cantidad de gente que está conectada y las conexiones que tiene que hacer y todo el rollo. A mí me ha pasado tener un equipo flipante para jugar al WoW, al World of Warcraft, ¿vale? Y no dan más de sí, ya el propio motor no dan más de sí, pero por la cantidad de gente que había o la cantidad de conexión que pedía, ¿no? Entonces, que luego dices, te metes en otra estancia que no hay tanta gente y va fluido, va fenómeno, va muy bien, ¿no? Pero a lo mejor hay menos gente jugando. For Gamescom, 33, aquí andamos 38 grados tenemos aquí ahora mismo. 38 graditos, qué guay, ¿eh? En la habitación 26,9. Cuando salga de aquí... It features leaders of arts and culture and invites players to play and explore a world as them. So Sappho, who was someone who was not necessarily a leader in government, but has left a significant impact on arts and culture. She's a leader in Aura, and she's definitely one of my favorite leaders to play as. I am someone who also loves to play, as Matt mentioned, tall instead of wide. I like playing with arts and culture and beauty aesthetics in mind, as opposed to, I'm not so much of a combat. I totally understand, because that's probably the route I would take as well. Yeah, absolutely. Yeah, what about you? Who's your favorite historical leader? Well, so for today, for Gamescom, I'm going to pick one of my favorites. Ya veo que han habilitado un pequeño habitáculo, ¿no? Para hacer presentaciones del ARA, ¿no? O grupos reducidos para enseñar el ARA, ¿no? Joder, pues si esas son las que van a estar disponibles de inicio, y los huecos en negro son las que habrá al final. Va a haber países aquí implicados, ¿eh? Harun al-Rashid was famous for leading the Abbasid Caliphate in the 5th century, and one of the things about him is he led a golden age for his people. And so the traits in the game reflect his historical reality.
and the things that he accomplished with the creation of the House of Wisdom. Bueno, con esto termina el So you evento, can ¿eh? see some of the powers that these provide. Quedan Extra trade 4 routes, minutos, creo. increased immigration to the Así que voy a ir capital. cerrando el Harun al-Rashid sorteo, is a ¿vale? classic tall strategy leader where you play as a leader that builds up a small number of Entrar los cities que and builds them very, no... very big, ¿Cómo que very, si very saldrán powerful, en very Xbox? large, Si as sale en opposed to Xbox, ¿no? spreading out all over the map. And he's a Yo little diría bit que more sí, focused si on sale en culture, consola desde el sciences, principio. arts, and winning that way, as Está opposed to anunciado para consolas, ¿no? bloodshed and Ir warfare. entrando en el sorteo. Another one of the ways that Ara History Yo diría que Untold no, que differentiates entra itself en is consola we funciona really igual, want to tío. lean into the idea that you rule how you want to rule. You lead how you want to lead, that you become the leader you want to become. And the way we do that is through a system we call Prestige. Yo quiero pensar que Within sale Ara también en History consolas. Untold, Prestige is the way you Pelada. actually win the game. It's your score. It's how you build points up over time. And there are dozens of ways to earn prestige in the No. game. But really, Luego otro they're evento no. reflective of how you want to play, Luego how you intentaré wanna jugar lead. a las 8. So with Harun al-Rashid, I'm Si veo que tal, probably intentaré leaning jugar into algo. Si es que tengo algo para jugar. masterpieces, cultural works, great triumphs. Smart that are Delivery! Amazing buildings from throughout history. And Muchas see if I gracias, can Jmiat. build up that way. Jmiat 1100. Moving in here, the very first thing you'll probably notice is Lo he dicho, ir entrando, hacer el raffle, guión raffle para entrar al sorteo, que lo voy a chapar las inscripciones, ¿vale? Así lo damos antes de que termine todo esto. Gráficamente me mola este juego, el nivel de detalle que tiene. Se le ve efectivamente granjeando ahí, bueno, farmeando. Farmeando, digo, cuidando la granja. Kind of a different shape to the world. It's more organic. Cuidando la granja a los agricultores, ¿no? It's not a grid. We have natural borders, the places that you would expect to see those borders in real life, like along rivers and mountain ranges. And you can see Están las fronteras, ¿no? De influencia también, los sectores como en Civilization. These cows, so I won't be able to harvest those cows or utilize them until I clear those rhinoceroses from the territory. The dangerous wildlife used to actually be mobile. They used to roam around the map and just attack you kind of without warning sometimes. And so, needless to say, Que si cierro ahora la esta, bueno, se va a ver un poco en negro quizás, ¿eh? Cierro inscripciones y elijo ganador. Pues va a tocar ruflar. Scaled it way back and then implemented it more like this. So it's something that you can strategically move towards and then hunt for Me ha tocado resources, that ruflar. sort of thing. So, yeah, for instance, if you know that the hyenas are causing a problem for your civilization, you can be prepared, one, and then you can take steps to have a hyena. Se lleva un masacre de Texas in the Which is night. a goal, I guess, in Savannah. It would be a great goal to have in the savannah. So one of the first things you'll do in the game is you'll have your scout unit. Your scout ¿Está is por an ahí early Ruflar? explorer unit that you use to discover things on the Si map. no está, to se lo damos a expand otro. your point of view and your perspective in the world, and also to uncover, ancient relics from Ruflar previous a la civilizations una. that came before you, previous nations and societies of people, and to be able to take those goods and bring Ruflar them a into la your inventory. dos. So I'm going to go ahead and take my scout. I'm going to move. Yo creo que se ha down quedado sobao, ¿eh? Now you may notice that my scout has moved to the edge of this region, but they haven't No, actually no. moved into this zone. Se ha quedado That's sobao, because ¿eh? Ara History Untold features true. Pues vamos a tener que dárselo a otro. What true simultaneous No está. turns are is all of your actions and choices, the decisions that you make in Ara are queued up. No está, no está. in Bueno, a pues yo lo decía de queue coña, that pero no goes está, into ¿eh? a turn processor at the end of the turn. So once you've ended your turn, that's when everything activates. All the decisions that you made in a turn go off at the same time, as well as all the decisions of every other nation in the game. And where there are conflicts, there are rules in the game and a depth to the rules that allows those conflicts to play out. So if you've ever played a board game called Diplomacy, it's a little bit like that. Ruflar, ruflar, ruflar. Wouldn't you say? I would say, yeah. I would say it's a little A bit more ruflar. realistic, a little bit more authentic to how real things go. In real life, it isn't always I take a turn, you take a turn, then you take a turn, then I take a turn. It's really more like we're all doing things all the time. And that's kind of what we wanted to simulate with the true simultaneous terms and what our amazing Pues no, partners se at Oxide fuera Games coña, are tenemos que dárselo a otro, ¿eh? So the other big decision I'm going to make early on is what to build. So we call the buildings that you make in the game improvements. And these improvements are putada, things que se va a from perder la farms, masacre de workshop, my Texas, village tío. hall, which is the center of my territory. Se va a perder la I'm gonna go masacre ahead de and start with Texas, a tío. mine. And the reason I'm starting with a mine is that I am gaining a lot of food, I'm gaining 3, a lot of wood, I've 2, got a good amount 1. of coin Venga, otro coming in, ganador. but I don't have any stone. No está, and ¿no? Savannah is actually a really great place to build a No mine está, tío. because there is a lot of good rock, a lot of good natural earth. You can kind of take a look at the yields when you're building up improvements and see what some of those things are. So you can see this is good for stone. One thing the Savannah's not great at, though, is wood. So I'm going to take my scout. Ya I'm gonna toca keep CS. exploring. My goal is to go and find some forests. The Si other thing está you have to do CS, on the claro. first turn is pick a technology.
Technologies in our history untold represent the kinds of scientific advancements that people have made throughout history. You have a tech deck for you start in the ancient. Y sale Ruflan diciendo a CS, jeje. Pero... and get to select from those. So, my first 3 technologies that I've gotten to pick No puedo, tío. No puedo con la vida. Y ahora sale Ruflan felicitando a CS, tío. Tío, macho, madre mía, tío de mi arma, colega. No está tampoco a CS, ¿no? No está CS tampoco, madre mía, tío, ¿qué pasa? No está CS, no está Ruflar. Acabo de llegar, dice Ruflar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo veis vosotros? Han llegado los dos, tío, ahora a la vez. ¿Cómo lo veis, tío? ¿Qué hacemos? ¿Tú estás de acuerdo con eso, ACS? Te ha tocado a ti, Ruflar. Ya justo has llegado cuando dábamos a la otro. Se lo damos al primero, ¿no? Que no, hombre, que no, te lo estoy diciendo de broma, CS, que te he visto. Me gusta hacer la puñeta esa. Me gusta hacer la puñeta esa. Pero claro, en Ruflar no estaba. Venga, va, se lo damos a Ruflar. Manifiéstate, Ruflar. It's basically up to you. Again, rule. The choice is yours, right? Yeah, rule how you want to rule. So right now, my scout has discovered this great independent settlement. I'm going to wait till they come talk to me. They're going to probably want to bring me a quest or something soon in a couple turns. I could hunt these hyenas, which are causing me some problems over here. Can they attack your scouts as well? Well, so that's what's fun about the dangerous wildlife. Instead of having kind of roving packs of wildlife that are a danger, instead it's sort of a give and take. You have to make a choice as to whether or not to hunt the wildlife or to leave it alone. But until you hunt it, it's blocking your ability to play in that. Mira a ver si te ha llegado, Ruflar. Farm here, or a mine, or a logging camp until I remove those hyenas. So it's kind of a give and take, and it's sort of a risk. They also do have the ability to hurt your scout unit if the hunt. Mira a ver si te ha llegado, te lo estoy enviando con el móvil. Hyena's not a terribly dangerous hunt. Just 2 of those little symbols. Rhinos. Yeah. A lot That's more a dangerous. different story, yeah. Yeah, totally. So I'm going to keep going northwest, though. Instead of harvesting this equipment or hunting these Yo, oye, si están de acuerdo entre ellos, ¿sabes? Sin problema, tío. We're still building that mine. We're a few Si turns no, out, so oye. time, and let's end our turn. All right, we're 2 turns away from our mine, and our world has expanded. We've discovered more territory, and if you can see out in the distance here, you can just start to see the edge of what Le dan media key, ¿no? jungle. And that's going to be really handy for me as a nation that hasn't discovered any wood yet, Ay, madre mía. logging potential, being built on this, beautiful savanna-like territory. So instead of continuing to push that, Ahora molaría que fuesen colegas y compartiesen la cuenta. Bueno, la cuenta. Compartiesen consola. ¿Vale? No, si da igual, si a uno al otro. Era lo mismo, o sea. Our hunt was successful, and then in addition to a hunt, we found some fur and some leather. And that's fantastic. We earn those things by completing the hunt successfully, by defeating those animals. And so those go into what's called our national inventory. The national inventory is one of the ways that differentiates itself from other games in the show. No sé, ¿vosotros pensáis que hay alguien aquí que tenga 2 cuentas de Twitch? Hola, soy Hildero. Hildero no está, tío. Hildero no está. Estará en siesta time. It has an in-depth crafting system that allows you to take all of those resources and equipment, put them together in a bunch of interesting ways to create military units, armies, special equipment, as well as a ton of improvements and some of the great triumphs that you need. All right, so I'm going to keep exploring. Is there anything specific you'd like to see me zoom in on over here in the world to just check out before we move on to the next turn? I just love zooming in as close as possible and seeing just Hombre, yo estoy viendo que el tío está jugando con ratón. Parece, ¿no? Está jugando con ratón. Yo diría que está jugando con ratón, ¿no? Así que sí estará jugando en la versión de PC. Giant cursor flying around in real life. I'd get away from it too. There are
thousands of little touches like that in the game, where the game feels interactive, where that living world También es verdad. is an Yo no sé, tío, lo de interactive Yayan es simulation una... that feels so fun and feels great Es to algo just muy play. raro, It's tío. very No touch friendly. You just entendió... wanna kind of mess around No with entendía stuff, todavía. see what they Bueno, do, pero el click on consola también se things, puede poner move ratón. around, in addition Entonces, to, you know, strategizing. de hecho, el you're Age of conquering the Empires se world. puede jugar con ratón en consola. Oh, this is exciting. So what we've discovered here is a hidden resource. Hidden resources in Aura are these places where, you know, things might be a little bit below. Pero sí, no, el nivel de detalle y todo indica como poco PC. Más bien un Civilization. Es más un Civilization. Más ya veis las... ves los hexágonos, lo que sería la frontera de influencia, ¿no? De la ciudad. Muy Civilization. And then you can decide if you want to like mine that resource. Exactly. Okay, you can cool. choose to build a city there, expand into that region, and give yourself that opportunity to take advantage of that hidden resource. So let's Humankind también es let's take a bastante look here. Civilization. Let's survey this hidden resource and see what's there to find. Now, unfortunately, this region has already been taken over by our friends from the Indian Empire under Ashoka in the city of Delhi, their capital. So whatever we find here is going to be a little bit hard for us to claim, but I'd still rather know what it is than not. So I'm going to go ahead and definitely check that out and see. Will the other leader get a notification about you scouting his hidden resource? Luckily not. Okay. They'll know I'm in their territory, but Yeah. right now we have open borders. I could negotiate closed borders. They could kick me out of their borders. I could let them through my borders. Right now I'm still trying to be friendly. I proposed trade routes with everyone. I really want to, you know, make friends with my neighbors. And it looks like this very first bit is... Oh, it's dye. Que los Age of Empires, como tienen ese componente de estrategia en tiempo real, no son para todo el mundo, ¿eh? No es como, por ejemplo, estos juegos, los Civilization, que van por turnos normalmente, ¿no? Tú eliges tranquilamente qué hacer ahora, qué plan llevar, todos los movimientos que tengas disponibles, de unidades, tal, ciudades y siguiente turno, ¿no? Es lo que mola. Ya ha empezado una revolución de agricultura, ¿no? Porque habrá encontrado un descubrimiento que le pega un avance, ¿no? Es muy Civilization, vamos. This will help me sort of get them on my good side. It'll move them up a level of friendliness, and it will give us the opportunity to earn some tools, some pottery, and some prestige. So I'm definitely going to go for this. I want to do that, and frankly, I was probably going to learn basic agriculture anyway. Right? Everybody needs to farm, and I've got some great stuff to farm here. So 2 flies with 1 swat. Exactly. or as I like to say, feed 2 birds with 1 scone. Oh, that's a lovely saying. It's a little more friendly, right? It's kind of chill. I like it. All right, so we're continuing to move north. I was right. That is a tropical forest. Looks like we've got some... Oh, a bear. Some bears over here. You can see them kind of looking for honey and probably other things. Maybe some of my citizens, hopefully not. And deep here in this jungle, we probably can't spot them. They're well camouflaged. There's an alligator. So some more dangerous stuff. But if I want to build a logging camp later, that's going to be a great place to Sí, ya pasó también con el 2, ¿eh? El 2 lo habían habilitado muy bien con el pad también, ¿eh? Down here, collect some of these ruins and get some more things. Maybe check out those horses as well. And it looks like our mine has been completed. Es que eso que te pasó a ti en Civilization 4 me pasó a mí ya en el Civilization 2. Cuando empecé la guerra nuclear, el calentamiento global del planeta hacía que mis propias agriculturas, mis propios cultivos, se secaran. Con lo cual, el juego te enseña una valiosa lección, ¿no? De que una guerra nuclear te va a afectar a ti también, te vuelve, ¿no? Te vuelve ese calentamiento global y termina de joder a ti también. Así que no es buena idea, no es ninguna buena idea lanzar misiles nucleares. Sí, ya aprendí la lección bien en Civilization 2. Civilization 2, que además creo recordar que lo jugué en la PlayStation con ratón, y que cada turno, me parece que tardaba, llegaba un momento que cada turno te podías ir a comer de lo que tardaba la consola en procesarlo. Luego lo jugué en PC y dije, hombre, esto es otra cosa. Y turno tras turno. También llega un momento en el que el PC dice, no puedo más. Y también tarda, ¿no? Pero cuesta más. Civilization 2. Yo me enganché con el Civilization 2. We're a small settlement, and we're starting to grow up now. And because of that, we have access to more workers. Workers represent sort of the national effort that you put forward behind things to try to. Yo me enganché totalmente ahí. And so I'm going to go ahead and assign my worker here. My first worker was assigned to the farm.
And the reason for that was to generate more food, to help us gain ground and get healthier and also improve my growth. My second worker, I'm going to put in the village hall. And the reason I want to do that is it's going to speed up how fast my nation can claim regions. Claiming regions is how you get new territory, is how you expand the borders of your cities. And so I really want to claim a region soon. So I'm going to put my worker in my village hall so they can start working on that, because there's some great regions out here to grab some territory. But Livy, looking at the game, there's so much love for detail. Like, so much. How many people are actually working on this game? Sí, sí, la verdad es que tiene bastante amor por el detalle el juego. Porque sí que es verdad que se ve ya desde lejos los animales dando vueltas, lo ves a los tíos arando. Tiene mucha atención al detalle el juego, el área este. Tiene detallitos muy majos. Otro Command and Conquer y para móviles. Oh, madre mía. Otro. El Command and Conquer yo me enganché a él con la PlayStation. También lo jugaba con ratón. Tengo por ahí el ratón todavía de la Play, O sea, 2 botones tenía. También tengo el ratón de Super Nintendo, me parece que era. Con el Mario Paint. Creo que sí, era con el Mario Paint. El de Super Nintendo. Creo que era el ratón, que venía con una bandejita de plástico y tal. Sí, sí. De bola, por supuesto, ratón de bola. And tell me if you think I'm wrong, but I think I want to grab down here. This is a great region for a few reasons. Offers some good food. Mira, ves, se ven los animalicos ahí. So there's rice fields here you can cultivate. And you're closer to the water. And we're closer to the water, which is going to Clic en una región para reclamarla. Flipa. So let's go ahead and take that. Sí, sí, había un ratón. En el Mario Paint. Mario Paint me parece que era de Super Nintendo, iba con ratón. And we'll see, we're still a little ways off from that camp. De hecho, tenía un minijuego que ibas con un matamosca matando moscas con el ratón. Muy guapo el minijuego, además. Todavía se me ha quedado clavada la música de Mario Paint en la cabeza. De hecho, la caja era voluminosa porque venía la bandeja del ratón. Una bandeja gris de plástico donde se utilizaba de almohadilla, básicamente. Y un ratón de bola. These are going to be important for later, but right now I can't really use them yet. They're going to go into my inventory and I'll be Que se ha jodido la voz, la mía. And it looks like my research is completed. I've found measurement scales. I can draw some new technologies. Haroon's a little bit of a traditionalist, big into religion. I think I'm going to go for animism, start my path down religion. Se ha jodido mi voz, en serio. It also unlocks a new government, theocracy, which will allow me to expand. Eso sí, lo que le ha pasado a él, nada más. Es muy troll. Right. From here, we'll continue to explore. I found a new independent settlement. You can see they're a little bit different. They've built out here in this tropical jungle. They have a kind of a different vibe, different people wandering about, different experiences because of their claro, experiencias diferentes. Ahí hay jungla, otro tipo de estrategia, ¿no? Llevar con la ciudad y otro tipo de recursos que explotar, ¿no? Claro, es que tú fíjate, bueno, ahí veo niebla, pero tú pillabas sobre todo ciudades costeras con puerto y tal, es una riqueza que no veas en los Civilization, ¿no? Como pilles unos buenos recursos de cantera, de piedra y además tenga puerto. But at the same time, evolution sort of evolves the genre, modernizes it, brings it forward in a bunch of new ways. With things like the living world, with things like the los managers a mí me gustan mucho. Yo con el Football Manager. Football Manager tenía una enfermedad bastante gorda con el Football Manager. Y el Fórmula 1 Manager también. Con el Fórmula 1 Manager también he tenido una enfermedad bastante parecida. Sí, sí, sí. Me encantan los managers. Sí, 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 sí. Yo además me acuerdo en el Civilization 2 el nombre de las ciudades se las ponía en localidades de Madrid. Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe. O sea, mi Civilization era la comunidad, bueno, el sur de Madrid. Madrid Sur. Sí, sí, sí. Pues que creas que no, me acordaba perfectamente de cómo iba Fuenlabrada, cómo iba Alcorcón y decía, hostia, aquí no sé qué, voy a hacer las pirámides en Alcorcón. So
amazing to see something grow, like when lots of people are involved. Sí. Sometimes maybe surprises even come up, Matt. Absolutely. I mean, honestly, Yo además pillaba un Civilization y hasta que no terminaba la partida, hasta que ganaba o perdía o explotábamos todos, no paraba, tío. Y a lo mejor eran 8 o 9 horas del tirón, o 10 o 12. O sea, era demasiado, tío. Demasiado. Luego y otra. O sea, several more before we were ready for launch in 2024, and we're really excited about that opportunity. So if you would like to become an insider, you can go to www.arahistoryuntold.com and click on the Join the Insider program and become an insider today. No, pero esa niebla que se veía ahí en el juego es una niebla de que todavía no has descubierto, ¿no? Lo que hay ahí. Se quitará a medida que empieza a explorar gente, ¿no? A lo mejor te encuentras una civilización que está compitiendo, lo típico en Civilization, te vienen los otomanos o lo que sea, o el Atila, o el otro, ¿cómo se llamaba? El hindú. El Gandhi que tenía un fallo y como tenía un bug, ¿vale? El Gandhi era muy pacifista, pero precisamente si descubrías no sé qué rollo, se ponía en negativo. De quitarse, a lo mejor tenía beligerancia 1, pero por un bug le bajaba la beligerancia, se ponía en menos 9.999, algo así, y se ponía en belicismo a tope, ¿vale? Y era el más bélico del mundo. Empezaba a declarar la guerra a todo Cristo. A ti, al otro, no sé cuánto. Gandhi, tío, ¿cómo? Pero claro, y era porque se daba la vuelta al revés. O sea, pero sí, eso mola mucho. Te vienen siempre de primeras, ¿no? Compartimos fronteras, descubrimientos, sí, ya, pero ya me la vas a meter doblada. En cuanto me dé la vuelta, como no tenga un buen ejército que me resguarde, ya me la vas a querer meter. O sea, eso está claro. Luego ya, es que tienen mucho descubierto, tienen mucha tecnología. Claro, mucha tecnología. ¿Y tú qué has hecho mientras tanto? Comparte tecnología, ¿sabes? Así. Claro. Si no, Gandhi es verdad, era berserker. O sea, ya te digo, se le daba la vuelta al parámetro y de tener, yo qué sé, +1 en belicismo, pues tenía más 9000, de repente. Y se dedicaba, te venía aquí con los elefantes ahí acorazados. Venga, va a machacarte. Y digo, tío, estate quieto ya, Gandhi. Había que matarlo rápido. O sea, cuando tú veas a Gandhi, dices, hay que eliminarlo porque luego te la lías, seguro. O sea, vamos a cargarnos a Gandhi. Madre mía. Exagerado. Además que podías hacer partidas más grandes, menos grandes, tamaño del mapa, ¿no? Otro rival, 3 rivales, 4 rivales, ¿no? Ya dependiendo de... Pero sí. Began our way back in the day, one of the very first things we did was really approach designing this title with the music in mind. It wasn't an Sí, era... Buah, y en el 2 también, se podía hacer eso. Era alucinante, tío, o sea... ¿Cómo disfrutaba, tío, con esos juegos? Sacaban los colonos y venga, otra ciudad más. Y otra ciudad más. Yo había ciudades que tenía, yo qué sé, tenía los jardines colgantes, las pirámides, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, la misma ciudad, todas las maravillas ahí. Videojuego de maravilla de ciudad. Todas las maravillas las he descubierto yo, la gran biblioteca, todo, venga, aquí. Because audio has a really unique way to really connect with people emotionally and really get them invested and immersed in an experience that they're in. And when you lose that audio, you're losing so much emotive power for the player. So I really wanted to make sure from the very beginning that music was deeply incorporated into how the game was designed. Este compositor está ahí al borde de la pasión, in 5 different layers, and it wasn't as simple as, all right, now we're going to do the strings or now the brass. Bueno, gente, esto ya... esto va a durar hasta las 7, el especial de Lara. O sea, han empezado a las 6, digamos, y esto dura hasta las 7, todo el especial este de Lara. Nos van a hablar de todo, de la música, del tío que dibuja las pezuñas a las vacas, todo va a aparecer aquí ahora.
Yeah, and what's really interesting is as you play, you know, the game is tracking what you're doing, your choices. Por eso digo que vamos a cortar, ¿eh? No, vamos a cortar. And the music manager is actually also then pinging this data into the actual Muy guapo, Lara. turning different layers. Muy guapo, Lara, pero ya mucha info. Demasiada info. So as you're playing, you will never hear the same soundscape because you're never going to be taking. Dice que nunca vas a escuchar lo mismo porque el sonido es muy dinámico, va a depender, ¿ves? Sonido del viento, del agua, las cascadas. So it is this really truly dynamic, unique experience that does mirror. Experiencia dinámica totalmente. Hopefully, the player's actual emotive state in the moment as well. Absolutely. I wanted to try something. Tiene una cresta el colega como si se hubiera levantado, ¿no? Ahí. Completely data driven and new every playthrough. Se hubiera acabado de levantar ahora. La han sacado de la cama, ¿eh? A este hombre le han sacado de la cama, le han dicho... ¿Tienes que hacer una entrevista? Joder, no me jodas. Que sí, es para el juego, para el diario de desarrollo. Venga, vamos. Van a ser 10 minutos, jefe. Sí, sí. Ahí está. Claro, dirá, ya está el envidioso. Como él no tiene pelo, se ríe de la cresta del hombre. Sí, me habéis pillado. Me habéis pillado. Think of, you know, nothing was off limits. We actively searched to include as much as we possibly could. If for no other reason, no lo sé, todavía no tengo el blasfemios. Todavía no tengo blasfemios, con lo cual, hostia, mira, el trabajo de este del con las natillas y el cucharón. Hostia, pero estos están todos con mascarilla. ¿De qué año es esto? Están con mascarillas tipo pandemia. No sé, tío. Habrá alguno constipado. Truly proud of, even though I didn't really have much to do with it, is just the look of the game, the living world, and how we were able to integrate audio into that. Is just something really special. Day 2 here at Gamescom may be coming to an end, but don't worry, because the Xbox Gamescom party doesn't end here. That's right, Maxi. Day 3 is right around the corner where we'll go. Mañana hay otro, ¿eh? Mañana os veo aquí también a las 4. Si tenéis insomnio y tal, podéis pasar la sobremesa conmigo aquí también. Plus, we're bringing you more gameplay from titles like Payday 3, Party Animals, Towerborn, and from 400 feet above Cologne, City Skylines 2. Plus, we'll traverse the Austrian Alps with a look at dungeons Estoy mirando a ver si recibo Basically, it's algo. going to be a good time and you shouldn't miss it. So join us right back here tomorrow for our coverage of Gamescom 2023. Danke und viel Spaß beim Zocken. Igualmente, maja. Hasta luego. Mañana más, gente. Luego nos vemos si tengo para jugar algo. Si no, pues algo jugaremos. Y si no, pues mañana. Adiós. Chao. Chao, chao.